Tayo Maria, Fafungamayo, Talani Maya Tironi, see the more later. Well, my other file law and the bang of fire in Lepa, Yelena Mauto Ave, police slogan, more than a fat to sin or finger palo to Waf in Maru Fuano, Ole, better starts now. Sa fall lady te ulo le party Chris Hipkins ia le Mauto Ave se falle se vai ai classic. Ila mai ai le to lopo le long ino na party se faling ola ngona muni name. Olo fa wo lava de party ona fa ia for flanga ilan tola ing autu inga wenga so for malo loina fale mari tau mutar so flanga mo le fa to sino fa inga palo tol o alo tune yang o le for flanga muni mai ila fa ring ola ngona muni le toni sila ale RNC read research poll wo fa ino ile tulanga o ye ne le party like tiki ale opportunity e ave ma party na te fa unga se so fa inga malo por kingmaker. You know, I'll see a percent in Lango, and Motino, I own on 4, in a part many. I'll particularly, but O Palasi Lalo Lango is full of percent. Is a Palasi Pito Mawalo to let Wayai Turmai, the finger Palota or Mavine. O Selongo mo Hipkins have them a Palamia or Palasi for Ilalo, il Luotisimalion Tongi, il Lusu Tassitisimali told percent. Matu Moai, the Ulo Party, National Tuition of the Molo Moto, Christopher Luxon. E se furuiva te smariva pasene ole longo ila avea mat palmia. Faria Hipkins, o lau papa omo fa ato sino le a fa tuina ila tunu ato e tonu wari silua vai aso. Bali tele oisi a inga fa tino o sao ni atu iai e fola falena. Ma e ta o fo ila porkala mera midday reporter le New Zealand, o lana avea e motangata kiwi uma e manino lava. O le siliatu o le lelei e mawhai na whaia. Ma le siliatu o le lelei o na amteina i le te milava. E sui ai le whainga malo. O le a whaua ona tū lei a le whainga malo i lana tapu mo tūpulanga i lalo sifuru ona tū sanga o le whaunga ino o wala o ta inga lau tele. I le tū la whona o whata oto e fōra sira son fōa. Ai o pātira le act ma le New Zealand First e la tō tele e langolangoina. O le atu la foro to whaofi, o tui nā toa se avenga ma mawhai kampania o na ina ni o wala o ta inga lau tele, e usta ia. Whaavaina se whaatonu mo le saonga le mua o wala o ta inga lau tele. Ma whaavaina ni pūlenga moni whasalanga e whaia. O le kamatai ministawa o onga Erica Stanford sa tu ia le mata whaio e te ia ngā ruenga mo le tapu. Sa ia whaari ai, o le atu la fono le atu inai ni usila tusa mai se tunu. O whaatati tia ini matawhai o i te tele company whaatik on the losi te tasi, mo le pui o te maiti lunga o wala o sota inga lau tele. Whaare Stanford, o le atu la fono o tu ina i matawhai o i whaare tu la fono i whaavai o ne o wala o sota inga lau tele po platforms, mai le aini whaasalanga o tāla sangaina mo te maiti, o lato mātua, ai po i lato e tausia whanawiti. Ai o tau tino le pāre mea tu isi name mauro mo tō Christopher Luxon, e whoringa mai o le atu la whono o la le pāse ina non whai tongu momoa ai le mai ale no fo inga wha pāre mene. O le act ma le New Zealand First, o la atu e whau i tua i o whai upu tu si o mālienga e le i o ina, i lalo le mālienga o le whainga mālo so whatase o rana winga. O le amana o mia i le National, le langolango le leipa, ina i a pāse e whai tongu momoa o le atu la whono. E le ini morianga o whato ai tu sai ma le whano le olo le pepe tasi le tau sanga le matua o kalai stete sa os whaia le te whau i lo latu whale. Wharia le suiso upo leo e le ini morianga e whato ai le whano ai o le olo Sonny Charles Watson ma ua awina tunere mata upo i le li iso su e tino ma li liu po le corona. O le tamai titi sa os whaia le te whau e tau sia i le whale le susuma le limo o kuso. Wharia le whona whatono le taulanga. O le tai whawar o le starina, mai le iai ni whaamatalanga e ta ina iai le whono whaatonu momo atu. O le asana nafi, sa whailo ai le suiso upo le whono whaatonu o le taulanga, o le tai whawar le a whaaloloina isa tui whaamoe. O le minista o whainga malo whaalo tui whale Samoa, sa ia mua atu longo le New Zealand. O lo toe ilo loina le malo ia le tūla whono mo le wa ai o tai whau. Ina ia mautinoa, e iai whono whaatono taulanga ia mea whaingalunga e wawa iai tai whau e matau tia. O se waa mō tangata o mātumatanga i le mea olo le kāwhala i ngā tai whalo tonga sa iai sui o le ka le sia le engene kanya New Zealand ei, sa sae mangoto i tonga i le aso whoro i le tunuai. E ere maro maanga le leitua New Zealand Pacific o se vaenga o le pasese sa tau whir whore mai mo sin taimi a ele eini manu o ngonga. O sui o tangata whainga ruenga o taawale whare mai New South Wales, Australia, sa iei tonga, moa o onga whaavao malo o le Rotary International.
sa la to te ia ngalwe ngala vai I le fa mtalanga te sia le Rotary o ta wai ai le tu muri ese le vai ngo fa ngalwe ngo ta vale fa mai sa ta wa fia e piko po fa fe au mata tai o malanga e foi ese te talo ma avet fa tai mo ila tu tu sama le la tu so soni sa la tu foi na o le Diocese of Polynesia e la domainei sa fa mai ai le la tu singoki au inukolofa I sui sa fai masui le kalesia mai ni sila nei ma le Pasifika. Ia taro talonga o Richimonga o toi taliu nei le lanuniuli. O le numero se fulu o Canterbury. E la tamai nei sa toi taliu mai aina o mai ana talo kalapu ia pani o filia nei le All Blacks. Ili talonga ma le awa Liliona I Johannesburg I Afrika. So ke sa muli tala maonga mo le All Blacks ili tamara sangari po le rangi o le ruafe ma le futolu. Sa le mwhai ona whaatanga I whiwhiria I le All Blacks mo atu. Mo le malanga ta amilo ale au I Afrika sau te apitai. Sa mwhai ona whaatanga ina o tāpai nātu e sui tūlanga I tama o manurua. Ina o mai ani ana ta longa mo le ta marisanga whai tūmalo I New nei al NPC. Ina o wha maro si ona toi teliu mai ia le numero se futolu. Ia Billy Proctor I New Zealand nei ona o wha amadolia. Sa val awina mai loa ia maonga e toi e whai aonga Dave Rennie whaatisia tu I le au. O te mirei, wa maula na wano mo mue whaato sine whaia onga mo toi whiwhiria I talonga whai tauria. E iei se vai ngō swinga o whaia reni mo le talonga ma le Liona li tai au te mini sila. E pe ona, pe lava, ona sa iei le wha moe moe ngā mai le au sa whaato I le loina le Springboks le talonga wha avao malo I le vavea la sa sa. E olo iei lava ni nā tama sa ta alo o toi whiwhiria o ni kawa. O le tamata alo pou e le ita alo lava I le All Blacks sa tu e tapa atu Afrika I sau te sui tūlanga I tama sa manunua saula mau. O le ata alo ilana ua I ta alonga momo I le peuli ina o whiwhilia lau whale leo. Sa avele wha malo reni I le tamatonga ilona whiwhilinga momo I le All Blacks wa avea I maseaso whiwhia I ati imalona inga. O le tau lusfu tolu le au whiwhilia mo le ta alonga mo toe au fia ele toe vavetali watu o le sui momo le All Blacks ofa tunga fasi. Wha pēr ma le tamata alo loka Jamie Hanna. Wa au fia I fo I le au whale leo. Tunga fasi e onsu ma le walu ta alonga sa ta aloai mo le All Blacks. Ma hana e tasi sa tu e na nati o na awinatu ina ufa aman ulia I Ethan de Groot ma Josh Lord I ta alonga whaitauria la sa. O le awha I a Noah Hotham wa whiwhilia mo mo ta alo I le aso atai au mo le All Blacks tanu mai ni tausanga atoa. Baron Barrett e siri marselau ta alonga ua I ofuina le Tony Ngauliuli o le a mo mo ta mo o I le fulpeti. E ko Ioane o le apanga ma Timothy tawa no wais fulurua ma sutolu le nei tua e mo ni na rawa ma fehi fina ngofo e au tafa I wingi. Pa se Leo Tosi Samisoni tau ke hao ma si ale lawaki o le uitolu lumo skalamu I a sau Patrick Tuipolotu o le a kaptenina le au. O le ale toi ai se manu Samoa pe a fai le teria ina le malo I le tarsanga le lakapia le rolangi o le toi loilonga o le lakapia Samoa ma le tunu o le a fasalina. O se la pata inga le nama le ofisa sidero le kapisa mo se umanu Douglas Ngau Jun. Sa longoi e se umanu le Johnny Sila Pasifika a fai le au sia le tūlanga. E le se wingo le kapisa moa. A ware te mila wai fasalai. O le ale toi e se manu Samoa le eni fatu penga ma se tūlanga mai mau tele le na ile tunu. Ma e ta wai a fai le tali eina le mano Samoa le iluilonga e po fautuanga o le iluilonga. O whaasalanga mai le tino e pūlela le kapile rangi o le a manino mai le whaatino ina. O le ala pata inga seu manu a o whaawau na whaatau seu I le whainga malo. Male la kapia sa moe tu sai male rumana I o le pūlenga o le kapia le tunu. I le whainga malo o la tu tue whau I tu alo nā mane I no le pūlenga o lo I nei. Masela o lango tau tupe o foina iai mole la kapia sa moa pe ona muta le stosfulu I ulaing. Whaaria seu manu. O lo whaataritari e le lakapia le rorangi ise talia alo ia e le malo o le luilonga o le lakapia Samoa. O lo whawau na tua ia e le malo ia le te tau ona iei ni sui whaaporikiki ko kongo le pūlenga o le lakapia le kongo. Ma tua iai o le pungaile ngā o le kūlanga le anga o iei au whawa malo o le tunu I le rorangi. O le Warriors e New Zealand o tiltino nei le lanto vai le manu malo de Champini ma o lalo le NRL Australia po le Minor Premiership. Mo se te milona lua di tala anga o le kalapu I le mai aio se whaateinga. Sa iele au malo se Sydney Roosters de pora se sa. O le Roosters le Champini mo mua le tamasanga sa whaateinga na whaato I lalo lufu lima lufu wha. E le au whaatulanga ina ma o lalo le West Tigers.
Ona tatia mai e lea o te tusa i le Warriors, le Roosters, ma le Penrith Panthers, i le tais furuono, ma le tai iono manu maloma fai. Ina big time. Wa whātulanga ina lona tolu ona o se sengo ai. O le Warriors, wa whāse furu ona qualify mo le whāsalonga le tāmarisanga o le whai. Ina manofo i le tosu tasi o tausanga talo na Hawaii i le tāmarisanga le NRL. E na o le whātasi lava ona manu malo e champini mawalalo o le luafe ma le lufululua. Ele imanu malo lava ili champini au tu le tamarasanga ale NRL. Tala na le yaso i ai le loto mawa lalo i tangata uma ma ia manuia lo wason. Eva mai pea i te reilo kasi lima i wakolu a mo. Au ngate le sunga mo Talo falava o eti fui mona McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo o wina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui mona McCarthy, ia solua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Pakela mo man whaalora tela fo ile nei asa fo, e vi ia lava lo tātou tamai i langi, o na o lona alofa ma lona anga le lei. E pe upo le tusi le asa le nei na whaia le li, ia, e tātou te oli ma fiafiai. E fo waso i le alofa o le atua, whai mai fo i e fo mai lona whaamaoni ma lona alofa i tai au uma, o le swafa manu malo lea ia o te whaafelo i tuai, ma lo whaalora tele lava le pa ia ma le malu o le au whaafonga ma le tāpua inga Samoa i le nei tai au, o whalofa ma le whaafelo ai, i nei tai au mo lava, pa ia ma le malu o le tātou atino, mai lava i maunga te tele se ilo maunga iti. Le au whai ngā luenga te tōwhia le atua i whatawhai taulanga i fia, whapena o na tala ina le tala le lei a Yesu Kiriso, whawhitai whamalo, ia le mwhai fo na whaangaloina le au whai ngā luenga, malo lo manu malo, ia o lo tautua pea mo le atua malona whina ngalo. Iwi lava ina ua tele tausanga sa ngā lue, au malo lo mai whawhitai, ia o ainga, na i o tātou tua asina sina, ta mama tina mati tua whaftai i lau tau te talo. Lo manuiai whai walo whilima o ngā luenga. O ngā le whanau. Wau tadi tono lo whapena ina lava o whia lava le. Tawhal ke lope lo e mafuta mai ai. Ma e whaafonga mai ai. O le ngā luenga po le wala awina tele lea o tua asinsina. O lo whapena ana tāpua ia whai walo whilima ma o onga. Matulanga uma whawhelo i atu. Ma le whaalolo tele lava ia te utou uma lava. Whawheloa e ma le whaalolo tele lava ia te utou uma lava. Pea lava le atinu e mafuta mai ai. I le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Le whaao la lofa. E whapena fo ana le mawhai ana whaangaloina. Ia ie o lo whata o toli e tonu o nofuanga o tangata mātitua. Nisi foi. O lo osoi fua manuia pea. Au wa vene no fanga e mese lava ia tinu u fafo nei po New Zealand. Olo o iai nai tua asina sina i tonu nei no fanga. Olo o whapena ki mai ai le tio. Ia masisila mai ai ma mafuta mai. Ia o te whaatalo whaati a te oele nā. Malo lava whaatai ia tu o mawalo soifua. Manuia. Ia e whaafelo i fui ma le whaaloalo ma whaatai tele i le atua. Pe lava o na avatu o le le lava por klame to te pai le ainga. E le mawhau ina whaangaloina. Nisi o tātou ainga wa whea le wala upa ia le atua. O le talo lava ia whaamaise le atua. Wa fofonga umai tonu e kalesia o tātou ainga. Iei le alofa ma le anga le leo lo tātou tamale lang. Ina ia manuiai fofonga uma. O le whawheloa i masani ma le whaalolo tele lava ma le whaatai. I o tātou tangata no, tulo lava o lo, to tele o e na fio mai matu ua Samoa, tono New Zealand e sa ili malo,
Whaaftaitele lava, pe lava in lema wha na whaangaloina. Na Fiafia Mai, ua manuia, e o wha ia tinu I whafo, po e whaafong mai Ausitalia, Amerika, whaeaina o whi au mga luenga o tūla I mai ai, I lea tinu o lea whai ngā mālo I tinu I whafo. A inga o ngā luenga o whale ainga, whale tusi o whale ofu, tūlanga uma whapena, o nai tasi ale tai ao le tū te paile ainga. Ai mana tua, na Fiafia Mai ma e su mai e tinu I whafo. E sa ili mālo molo ainga. E ale o whaeaina, a wane ngalo n tātou whaaftai, ai o te whaaftai atu lo sa ili mālo. Wai pēla wana o whai atu, a manuia lo ainga ma whaeaina. O tātou u malawal nā, ta ilo ia isisi, a o uia, o te whaaftai e lea tua, a wā o lo o taule leia ai, e le ngata in taule leia ai, a lo o manuia ai o tātou ainga. O le whaamue moe lea o tātou tangata o tua a o mawai atu. Yo o mai lava e o le nei au tupulanga. O le tātou nunga fo lea ma le whaamue moe nga lea. Mo aso o le mana. E le ngata I lea, o te manatu fo I le mātanga o fie. O le tala le lei, e tonu o atinu I whafo o atina e ai, e ka le sia kerisiano, o lo atina e ai ma taita ina I fo I ainga. O le porkalame o le tautepa I le ainga. Manuia ainga o na oitu uma le tino ma fau loto ma le anganga. Whaaftai ai, whaafelo I atu, ma le Fiafia tele le ne tai au, whaafelo I foi ma le, whaalora tele lava le, sunga ia fonga mua o ma mafuta le ne tai au. O wale tautua ina o le tātou o tinu. Ai whaamalo foi ma whaaftai tele lava, I le sunga I le awa o ia tawai meni, I le ngā luenga whai pēr I tai au uma. O te mā fau lava au iai, ala mai lisi tai au ta maa lili tonu lota whale. Ai o te mā fau tulou lava, na tu ua le sunga le awa o le whale, ai malanga atu te tonu o le studio. Whaftai wha maa loe o se vi inga o se tasi, ai whaftai o lo mō pēr se fō manuia, e tau tua ai le atunu, vi I ai le atua. Nei tai au lo maia, pai tau ina le upua le atua, pe lava no o watu o te mana o lava au. Le se sao le tue te pai le ainga, mo le upua le atua I vai a sate tasi. O le upua mai le ali il uloto le tai au. E ui te whaafonga so iai. Wa tātou tau loto ina, e o fo I o tau wala mo tātou whanau. Ai tele le loto ma le tāua o lo iai le fiompa ia le atua. Lau tusi o salamo o lona mata upu e lusi mo le tolu, e whapea lona whaitawina po o lona taulotoina. O le alii o lo leo mā moe o ia. E le ai se mea o te mativai. Na te ave au le mea o iei le vaumua o te ta o tuai. Na te taita ia te au. I ta whatafa o vai ta whelemu. Na te whafo I sia mailo o nganga. Na te taita ia te au iala o le ami o tonu. Ona o lona suafa. E ui lava ina o savali I le vanu o le ata o le ote. O te le fefe lava I se mea leanga. A wā o oe, tā te whaatasi māu. O lau la au ma lo te oto o e wha mawhanawhanai na ia. E te lau mai mea I la o ai māu. I luma o e tamai ia te au. O e wha uina lo ulu I le suau. Ua tau masua la wipu. E moni, e muli mai ia te au le anga le lei. Ma le alofa ia so uma lo uola. O te nofo fo I le fale o le ali ia so te le la. E este le mātang o fio nei upo le fiompa ia le atua. Tau loto tātou mātua, tau loto le whanau le to te le wā o ngā sā. Yo o fo I te tonu o tātou aina. Ai te lele lo loto o lo o iai, fai mai al fai upumomua, o le alii, fai mai fo I le whaali liunga. I taimi o tōna o Jehova, o lo leo mao, moe o ia, I le ai se mea o te mati, mana winga, tātou te le mātitiva. Le ai se mea mativa I le tangata, te leo taimi a tau tala lo le mativa pe o tau tala, ma fau I tupe, ai le ai.
Ole, tātou te mau oa, tātou te le mātitiva I le alofa o le atua. Tātou te le mātitiva I le manuia o le atua. E tātou te le mātitiva I le fisoasoani a le atua. O mea ia tātou te mānatunatu iai, I le aise me te mativai, māwhauwhaunga le lei. O le whautauta, e te le mativai, le whautauta le lei. O langona le lei a mai e le lei. O mea ia lo fai mai, a pe o le telu te ina whapeloa. Le se me o te mativa na manatu leo tangata o le tuk ai le ai. O mea uma e le ai se me o te mativa ai. A wā o lo o iai le ali, na te leo, tai, fasino, e soani, e ese le mana ia le upo le atua. Ia ai whaaiu, e se le mana ia fo le leina muli fai mai. E moni, e muli mai ia teau. Le anga le lei ma le alofa ia so uma o lo wola. Amene. E ai lava sisi mea o le nā iai. E sāba vali e mua i o tawhatafa. Ma muli foi. Le alofa o le atua ia te oi ma lo ainga. Ma lo foi ainga. Ia, e ese le mana ia. A e whai tau wa ili iai mai maa fau titoa iai. I le lautusi o salamo luas fum le tonu. E ese le mana ia le whamatalaina. Ia vi ia le ali. Mana ia fo le nā. Be ia na iei tai o whapene. Whaftai mātua. Nā fo ina e usu le tai o nei tu lou lava. Ai whafonga mai fo i le leo. Ia, o lo o maua lau fo i tu lou lava le tale. Nā tu lou ma lo whaalo le tele. Ia, ai o lau te talo. Whaftai tele lava o lo. A talo tātou lesi mo lesi. Ma waile malo si whao i nai ngā luenga. Ai ole, langona le nei tai au. Tātou te mawhau. Le lofo le tu ia te oe ta māmatina. Whaftai tele lava. Pe lava o na abatu. Le mwhau whaangaloina ia tau. I tonu o nei atunu o New Zealand. Nana usu le tai au nei mo moli se au whanau. Ia o le mau masani. Le anga o le toi tepa I le ainga. Wa maua uma le tau roto ta maiti le nao. I le nā vai aso. Manti o fo I peo na ofa iat. E o ngā tele lava. A le ai se lotu, ia o tai tonu o nai whaile talo. Ia whaile mea ai, whaile breakfast. A le ai foi, mana ia. Tu le lanchi, tonu mana tu whai tamaiti. Alu foi o le aonga. Tesi le mea, whamanatu tamaiti. Whaile tamaiti ai whamalana lunch box, whaile sa whai. Vai, tu sa pe a musu e leo tele, I langona mai samiti. Ai ia e lau tala, nana mo ine au mata, haftai Yesu mo mea ai, Sa pe le whaile o tele ina pe a whai te uwhai at. Ai te I loa lava o le awale momoli ai le whiau le whanau. Tu lo lava, whamali atu. A o tala no so o atu. I nei mea, se a wete ita. Tau sila fia fo o tasini ia o ngā mai le whiopa I a le atua. O le mātou le atiute. O le tau longa pea. Tui pea. Whai loa pea. Ma whai pea le tiute. O mātua, ma mātua ai whaftai tele lava. O te momoli te le atu lau whaftai, pe lava o na abatu I lo usipo le tai au, a pe nā lo walu fo I le au le tui piki mai, whaftai I mātahala foi. E tonu I le fau lau whafonga. Ai o le ala leo lau fautuanga le nei ala leo, meso le nei por kalame foi o le nā. E whafangu pea, tau longo pea, I taimi uma, e wila o te loa o te le whaalongolongo le te lun taimi le teo. Ai o te loa, tasi nei o vaenga. E tala noa I pia ma whaamanatu I por kalame nei ala leo. O le pata waina o taimi ave I tamaiti. Ma le taimi e piki mai I tamaiti. Ma taimi uma lava. Peo na o avatu e tāua. Te le lau tō ngā luenga. O lo whaia pia. Le aso ma le aso. Paftai tele lava. O nei tai au. Ia, o te avatu moni lava le tala moni. Wa o whaalongo tu nei I tala ia sa whongai nātu ele sunga le avatu le tala le tula se fulu. O le o lo ta wai se tasi o vaenga o le ana o manatu. O te tala no atu wai ile por kalame ile aso le nei. Ona o le nei vai aso. E tau wa tele lava sa o whaalongolongo. E le vai aso, ia, e mese fo o le whaiunga le vai aso tuna nei.
I tūlanga I e tonu le whainga malo, e taimio o whainga pālota o lo tāpena iai. A lo tā ua mai ai, ma a mai ai ni whina ngalo. Le whaunga ina leo tamaiti, o vāenga fo I e tūlanga whanei o na pō, mea I le whaunga ina e tamaiti o lātou laptop, ma telefoni, a wā I social media, ia, o penga te whailangi mi tūlanga whapena. A wala, whaafsota inga lau tele nei o na pō, na o whaalongolongo la iei, ma o manatu ai foi. E tāua foi le amai program te pali ainga ioi. O na tas foi o mea o telangona, e le lei foi le whaatantaloina, a lea na o whaalongotu nei le sa tāua foi. I tātou niusia na tāina whaasalawina atu, sunga le li whaasalau, I le tūlas fulu. E whaalawa I tele la I so ulangona I tōna program te pali ainga. Sa o walu le, whanotanga ale e kale sia mātou I ana pō. O whanotanga whale māsina. Ai sa mātala no ma stasio tina. O ia fo o se whaletua se whaifi au. Ai o ia fo o se whaia onga. Sa ofisili ia I lona fo ilangona. Pa whaia onga I le tūlanga lea. I le whaonga ina I tamaiti a wa o lea mai le whina ngalo fo I tonu o se tasio pāti o whainga malo. Ina ia whaasaina tamaiti I lalo sifulu ono. Le whaonga ina o tūlanga ia tono le woto si le fia. Laptop, telefoni. A wala fo I tūlanga ia pera te whailangi I mfisota inga whaneo na pō. I le whanau, sa ofisili la ia I le tina whaia onga ia pola fo I sona whina ngalo whaia onga. I le fo I tūlanga ia atonu tāofi ese. A olona langona, e te tusa le leila na tāna whai mai, se langona fo I atea. Whai mai lana tala. E iei lea o ngā, e le lei, e te le o ngā awa, e maua mai e fo I tamaiti nisi o tāua. Ai e fo I nisi o whaale tonu, a tonu e le fo lau whaafonga, te lo tamaiti a no foi I o atu o fia momoe, o le mawhai, I tūlanga whapena. Ai o ngā wai tele fo I mea tāua, e a oa o ina mai ai I lea vaenga. O langona ia te, o watu ia te o tau mai tātou, o le asa o tau whina ngalo iei. E fia talaina fo le tātou telefoni, e mwhauna o tau wala au mai iei. Mwhaane mai sa o tau whina ngalo, ta māma tina ma o tau umalawa. Ia wai moni e whaatalatalano, e au ngā tele tūlanga whapene, I le fonga ina mai o tau whina ngalo, pe o upu tau mua o le nei porkalame. O se langona vai ia tau, mo sa o tau whina ngalo. E tātou te whetu wha iai wai ese manatu umalawa. Ai au ngā e le fōu. Atonu e le fōu, a le vantātala noi. E wala na o toi a maia. O na leo o whaalongo atu lava fōia. O leo a mai stasio pāti e manao e tā ofi a wani I toi whaongaina. Ia alo o tūla I mai stasi fōio. Tai pe o na iei Winston Peters ia, mo lea fōi whai mai e le sa whaina. Ai a mai tā ua. E ata ua tonu o tātou ainga. Ma tua ia o lo o tau sila fia mai tātou. Ngā mana tua fōi, mala o whaalo le tele lava. E moni o ati tamaiti le whalea onga o lau lava lea tala. O te whamina tuai mala o whaalo le tele lava. O lo o iei whaia onga. E o fōi le avatu mai lava le laiti. E o fōi tu ina atu te tonu. Te loma le whaalo le tonu le au whai ngā luenga. A lea tua I te tonu a onga whaiwhi au, whaia onga, a lea onga sa. E o whaia onga mua lava o tamaiti, o mātua. Nona winga o te tonu lava o tō mōta, malawa o loo i tau a au mātua. Le manuia ma le taita inga o le whanau. Lasa o whina ngalo iai a wā ese uma ainga. E le te tusa ainga, e au ngā le whetu wha I fōi. A wai ese, a o le toi tepa I le ainga. I lo manatu e mai tātou tala noa fo iai. O la sau whina ngalo. Wai ese fo I so ulangona. Ai pe o na o avatu o leo a mai se whina ngalo. Mai se tasio, ai tai fo I. Pāti, ia tā fia le toi whaongaina ta maiti sifulu ono tau sanga. O le vaba ai le ma whaongaina o tūlanga ia. Pe tala I le social media ina ia. Iai. Ina ia I lātou telefoni o laptop so me whapena. Ia lea pe ona ofa iatu.
o le whaiaonga lea na o tala noa fo ia na po. A lana fo i lea tala. E iai lea o ngā, pe a whai e lalo le vainga, ma le pui puinga a mātua. I ta tonu o vaenga i ai whai mai, e iai fo i wha le tonu. A wā, e o ata fo i tamaiti, ua fia mo moi le tele o taimi. Ona o lea mua na mata i nei tūlanga. Pe ona, iai, i le pō, ai lalo le vainga a mātua. Ia o le langona le whaali atu, ai tele nisi mea e tū tala no muli ai. Ai malo whaalo tele se umano, e tala ina pēr tātou telefoni pe iei seisi, e fia wala au mai. Ai pe ona o vātou tā ua le fitu whainga, o lo fina ngalo, ma se langona ia ta o le nei vainu. E a mai lo tau whale, wha o ngā ina e tamaiti o le ase au ngā, a wa tātou fo i mātua, e to tele o tau mātua tala bō, ia, matangata mai, e wha o ngā ina le laptop technology whani ana po. Ai, o la so fina ngalo iai, iai se au ngā mo le whanau, pe te tau, e te langolango ina le fina, o te tono o le whai mai na le whaali, ai o mea te tau na mawhau lo loto iai tātou, mo le numanai, o le nei taimi te tono o tātou ainga. Pātai te to atu sunga ia se umano, mo tātou whaasalang whaapisinisi fo i mai, toi whaawawina le tāpura kalame o le tui tepa i le ainga. We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia Mai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5. Tala falava o nele neima le MSL training a whai e te whia o ao I tamai whai kofe whe loa I matangata whau ma whau sia lolo ta tele e a mata I singa luenga whau I se whale kofe bo se whale ainga les tala nei loa I la mātou Food and Beverage Skills course lea e a mata I le masina o me e se 15 vai aso le umi ma a whai e te anga waa e le ai se tutongi mātou te lama e whainga tale toi fōi a o a onga ai o MSL o se a onga I peilava o se ainga, ma o loo iai whaia onga e lango ina o I taimi uma. Pala au mai nei loa, I le ovalu se lau, lua wha tolu valu, lo numanai e amata I inei. Attention all Baine Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Yeah. Whakopunga lava leo tātou porkalame o le tue te pai le ainga. Manatua o tātou porkalame, ia o le vāo mātua ma whanau, ma wala tātou tau whaiai. Wala atina o le manuia o tātou ainga. Whaftai se umano. O le wele tā wala au, whaftai. Whawhelo ea tu ma le whaalo tele. Ia. Whakaro whaku lau a whionga le wharikua. O le swafa ma le whaalo alo tele lava. Ia, o poni lo swafa, lo ngoa. Ia whawhitai, sao noa ia, whawhitai. Ia, whakaro whaku ko whai ia ponga mua, ko whai a se umagu, ma roa kau kua. Ma aia por kalame e ki il wharongolongo nge kai au po. E sa ole leia, o ma kuai, e ma kuai mei o kirifong. Vai kaimi kua usawai nge sila ma whai ele ma kuai nga se kalapa. 'Cause, 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 'cause,
Au ai ngā mākukua whai mai kamai ki ngau kai se furu ua kausanga. Tama, whia mga amia te kerifonge whai ai mea onga o lau kāringa whai ai. Whao ngāro whai ai ngā mai e lea kua whai ai au mea onga. O ngai ke mauaire poko o mea i o kerifonge. Se ilonga ua e aru ia onga maua runga e aru kai. Ia kua whailau sau kerifonge. Ia ngā wha maungi are karanga ngua o oka maki. Wau ia onga maua runga. Ia kwa whaonga rore o kerifonge. Alwai kaimira nge le waka vai ai e kire. Sao a kele o kerifonge. Awai o aere pepe voile le kua whakausanga, lima kausanga. E kule e tingare kerifonge ngau nyomi le kuso ngai a wa o mai ai ngai. E kama kiki ngai la kiki. Wa ngai sawa i ngai. E o ala inga makuo pāsolo wa se puru rua se puru whakausanga. Ia wale mawhainga koe a e se kama kiki kerifonge. Aro kai kala kan kong fa kai foi pakia pe apa pe ngale a kama fai kule a lea telefon e nga awa a sa i pere lu manga yo ngai kama ki mole awa lu manga i mole la ko a nga finga u pe poko male a kama yo le ko ai mai le ko ya ke ile pa fi ka langa o sao le la lo lang ngai vai kai me ka ko vai o Facebook o maka mai ke o ai maku ko inga malo maku wa i ngol le Facebook ya manguer fa so e ki nge ya so lo fa After tele lava tama ia le na e fa fonga e lava na va so ne por klame o lo tau fina ngalo fa cha si ma se la ngona ya tla o me o tupu o me fo o fa lo e ne vai so o mana twa io e le fo lo fa fonga le ne tu langa Pete na inga o fina ngalo a meisi fo nisi o e Fiafia ma la tu te tonu te lele o ngā. Au o manatu, a mei pēr mō so te o fina ngalo. E tātou te fitu wha iai. E pēr na o watu ese uma fina ngalo. Ai tā ua o so fina ngalo, ma so vai vainga. E tātou te fitu wha iai. O le wele stasi e tātou wala au. Pa whelo e tu mal wha aloro tele lava. Tā lo wha? Alofa eki. Alofa le swafa mal fa alo tele. Tina. Ia sa no ia fa aftai. Aftai mo le noa. Ia. Ta ole le fo iale le tamale na uma tunela na ia fo i na ia fo i manatu ma mea o lae sa fai isiana fa nau. O le nei vai tau, le mali nei vai taimi eti. Wasiri aktule, le poto le tamaititi, e whātau sanga i lo ta ita tate matua i le whainga o le telefoni. Ai le lei pe a whaapea. E sa o le lei le tamaa lea. Whaau ngā le lei le poto ma le mawhau whauna mai e le ali. E whai ai mea o ngama. Vanga nā wa o i le kolisi, ia o ngama walulunga. Ona whaatau lea i le telefoni. Au le taimi le nei eti. O te whai atu. O a o fo ia la o whanau. Le wa o onga uma. E te o toru teini. Lona lua la. O te saule leilo i le TV. Ia o lai. E ta alo atu i lunga o le mea ngā le laptop. O te sauloa. O te ngia wha. Hei. Pai. Aku ua ngeia le a onga. Oe. E sui lava ka ele o mai o fai kau kusi. O kou le o e fai kau ni kusi pa ia. Mangi kusi a onga. Ma fai ni kou me a onga. Mea nga ua kili ele wha valea. Pai, a fai a koke o mai ie. E fai le fai kau kusi le a onga su sa. Ai, e fiu wha akali ka o mai ngole upu wha Samoa. Ai le iloa, ngole a. Wa maha losi kou i mea nga. Ka lo fai kou langa. Wa laki uka ko feola ingi sila anga Samoa. Ia ko ke le song ia in telefoni. O lo umanga kunga ia eti. O nei mea o telefoni ma mea ie. Ma le nei vai taui. Le poko ma sangi lunga o mea ni. Mea lea ua. O te whai atu. I tūpulanga. Talo sia le alofa o le ali. I whanau. Ia tātou whanau. Ia popoto. Popoto ia onga. Popoto i mea le lotu. Popoto e fai tau tusi pa ia. Mea nai siri atu ta ua le ulanga o le whanau. E a oa oi, ma oa o le lei whanau o tātou o mahatua. O tātou grandchildren, o tātou
e ave ele fautuanga ma awa onga lelei I whanau a tātou whātau. Ai mai se a mea nei o tusi pa ia ma awa onga o mea o le lotu. Wha amatala lelei ma awa o lelei ai whanau e ola mai e le toi taua o ina ua poto ai la tau. Sia o naha panatu whaatau waa e tine nei aso ia manuia le whaasoa nei aso. Whaaftaitele lava tina, ia pe lava na o watu whaaftaitele, e lei se manatu e talea. Me whaatau wa leai o le whetu whainga, pe o la mona leo Nepal kalame o le tāua I o tau whinangalo. O na whaiele o le whetu, o le tangata lava ia malana whetu tu na inga, o le ale mea o ngā mo lona ainga. Ai whaaftaitele tina mo lau saunoanga, e o lo whaafonga atu le pa ia ma le mamalu o le tātou o tunu. Ia o whaalunga tu fo I lo tu whamai, whaaftaitele lava. O lo talaina pere tā telefoni pe ona o watu. E mānaia ia le whaali mai o whinangalo. Pe ona o watu ua o maia. Ina ia talanoa ia I tātou tālofa. O ia li te tātou wala au. Tālofa. Tālofa tātou wala au so I fua manuia. Alofa. Ia, sa no mai o le swafa ma le whaaloalo. Se whaamole mole. E tenga I tāunga mai, e tenga kanga kaukala mai. Mo whaaloalo lava. Le ai, sa no mai ta mā? Ia, o le au. Paptai le au, wa mai oe. Le au wala ve whau e whtalai. O lau TV e po lau li tiona e o la maitua na e alaina e whaalonga atu I le stina. Ia malisi me whai mua mole lotu wala au mai ai alo whatu. Alofa lava. Eki. Ia, a whatai. E lai o le kwa o mai whawhinge ko ruanga ngau pai o mai kai me kasi o le ilo longa I te mea. Ia, whaau au le saunonga e tau mamau ma li tio whamul mole. E reisa kare ki o ola se o mak. Ia, pe ia nao le TV nga e ola mai kua. E reisa TV lea me se mea ngā o le awamar ke le pongi ma le pok. Ia, le rei. Ia, whaau. Ia, o le e manguia lau wha kai eki. Ia, le lei. O se o le mangingo le mea o se o mak. Wha pe kai. O le polkalame pe o ngā mai runga o le ki o le kako le ki o nge kai au. Ia, o le oto e motu atu le saunoanga tamā. Le, o le aku whanonga longa ku se umang kalonga mai se umang ua o le mangingo. Ia. Saunoa mai o le o telango nātu lau saunoanga ma lau whaalo tele. Ia. O le polkalame pe o ngā mai runga lau seonga le parkua. Ia. Se polkalame maka ngō fie kere. Ia. Ma o ke karikongu. O le ao ngā i o le polkalame. O ke le kua ia fo I le whangau. Wa ngā langa mākua ngai o le kamaki mea o le whangau. O mākua. Wa ngā uwa ai. Kai me o la iti mai lau whangau. Se ale mele se o le kio. Tamā, saunoa mai o le nailango nātu lau saunoanga. O leo ke kaumwhai aki. Ia, nā o telango nātu lau saunoanga ma le whaaloalo. Ia. Le au, o maua mai. O le maua ke o mau. Ia, au e te papole fuare me na e ola mai tua. Ai whaau au pea lau saunoanga, whaau mole lau. Le mangingo e la kalango aku. Le ai, o lea o te langona mātu lava lau saunoanga. Pa mole. Le ai ma sea whaino na manino le lau saunoanga le au. Ia, vai, ngā pungkoi sa huru leo mōku. Ia, o le polkalame, el makuai mangingo mao ngā.
ai ala o kele playing kele fo fanga wa ele fa fanga melon como ki va ko vai mon ke po e ma fua mai al se o ka ko ma ko yo o ka ko wange ma ko wa kangi ko ma kiking kule kingal ke fo mi fanga Yeah. Le au fa maruru atu ia o isio tama. Ngā koe ka pēa i laro. Ia ona i toi wala au mai ema lo fa lona lava fa aftai. Ia le wei ele stai wala au eti. Ia fa aftai. Ia soi fo manuia. Pa whero ia tu le wala au o lo lunga le leina. Talo fa lava. Pēla ngona mai, talofa. Ia, mana ia. Le mea uma. Soi fo manuia ia te oe sunga le faltua. Ia, o le suafa ma le whaaloalo. Ia, o li neta le tau tala. Oi, talo fa lava lu mea. Ia, o pastai foi le alofa malanga le o le atua o maua mai ne ia wanoa o te fiafia whaasoa tua i fo il pokalame a tātou i Samoa nei au kilani. A olo ui ai fo i si ngā mai o tino. Ia, e pele matanga o fio nei whaasoa ma le fesili o tu ina mai le mamalu se tātou o tunu. O le mea tā ua lava. I le nei vai tau. Ua sui malu i luma le o langa. E le upu fa Samoa, ho le mau a le taula. O tātou o tangata Samoa, tātou te mau i le taula o le anga nuu. O le ale anga nuu lea, o le whaalo alo, o le ava o mātua, o le whanau i mātua. O le ala, e tā ue lo manatu o tangata, tilo mai te tonu mai le potua onga. O al fasili rentu ina mai pe, o le ase manatu o le lautele le whaonga ina o teknolosi, e a o ina i whanau. O lo iala manatu tilo whaafaya onga, o le tūlanga lea i le age group, i lalo, i le primary school, po le elementary, nisi fo i atu no. E fo ia, o le taimi lea, wa tina wa mata o na tina, ale mafau fau o le tamaititi. Vave lana expose pe vave ona tu ye tu langa nei fa teknolosi wa te le faina ona aisea o le tamaititi na tele i lopo fele me sa o male me se e sa o me uma na ia me uma ila na vai la ia fa pela a matala o nga o ino tamaititi le lima a fa ile lima tau sanga wa ulu fale a onga e o ifo ile ia 8 e o ifo ile ia 8 ia wa matua vele alole tamaititi le I so se tu umal teknolosi ele o se tangata o te whapitoa la ua o ngai le tu ainga teknolosi awa o le whaia onga sa o vai fukia tu ainga mea le lei e o ngā whaia onga ina il whanau o la uia lava ai o le iai ua baes o te sapasapaia le awhia o te sapasapaia mo te lia le maulea e te tau ona whaatūlanga ina le tau sanga. Ona ia mawhaia ia le tamaititi. O nāwa o ina skills fo ina ia pe o lea tusi o le whaitau o le foia o le mepita sili nanta ua. Vai whai lau sunga whaltua taimi nei. O le mea ue le lau langi malanta bilinga pe o toe fo i tua o toe o i mea voi o le malosi anga mai le la o le e toe ola i mea sa ola mai ei tātou i ato ia sa tafu le ati sa vavali beo le mea nā pe o tau fo i ai ia lewa wa vave o i ei tātou wa o ina ime tau maiti ne o matau lia fo o nei mea uma e o uma i le pawa e alu lunga le suanga le vateli ai pe nei mai sea wale ai se le tise le se a fela na fa so ta el tamatiti le tusi e toi foi atato e tusi le tusi ave le matua fa fetai ma tusi le falinga luenga o mene ile la to foi yanga inga iai however tele lava la sana ngalo sunga le tamaita fa ya onga I lo fina ngalo pe no foin le fa fonga tu le tato watunua le va ai mai le fa ya onga fo I le nga fo I mo pa na mo tulanga fa pena e la ngona Fiafia mal fa tau na e vala au mai wa lo fa fonga fo I le pa ia mal mamalu le tato watunu le nga le ne por kala me fitu fa ia
Vai ese fina ngalo. A pe na fonga ina nisi ai o lo. Toi whaatepa la fo i tonu o tātou ainga. I te tonu lao ainga. I le va inga mātua. I le va ama whanau. Whaafitai tele lava. I le fonga ina mai o lo fina ngalo. O leo whaafonga ati foi. I le pa ia mali mamanu o le tātou atinu. I lo whaasoa mai. Whaafitai lava. Ya, o e se tātou wala au. Tālo whamal whaalol tele. Talofa. Ja, talofa. Ja, whamalulu atu. Seu manu, o lea wale o maua atu. Ai o langona pe o na watule. I le nei tai au. E au ngā ai o saunoanga ma le tufa mai. Pe o langona na watule nei tai au. Ma le fisili pe o na tula i mai. O se mea wa o whaalongo i le newa. E le fau. E le fau wa ese umalangona. I tamaiti mahalo ma whanau i tūlanga. Wa e ta wa nisi wa whaina ai ia tamaiti nisi e iei mea lelei o lo tutupu mai mao ngā iei. Le whao ngā ina e tamaiti o masini, o telefoni, e ese umalawa whina ngalo. Ai wa o te whaatepa i te tonu o tātou lava ainga. Wa mai o tātou ainga. La se whina ngalo ia te oe lava ia. Peo na ua watu ese uma ainga. Ese foi ia saunoanga pe o ta ua sungai whaia onga o mātua. O le ala le ua umana tua i tātou te whitu wha iai. Wai ese whina ngalo malangona. Langona ina i whaasaina tamaiti i lalo le sifuru maleono. Tau sanga e whaonga ina tūlanga wha ne yona pō. Ai whai mai fo isi i le isa whaina ai lalo le vainga. Ma le taitaina mātua. Ia tolu langona lea e te watu ia te utou, ma i tātou uma. Tonu e te tala i nai fo i mamātala i tātou mātua. I le vā ma whānau. A wā e moni ai saunoa ngānisi. Mai lawa fo i te leo nai tina. Ia watu u telefoni i nai whānau la ite e wha mata ai te maiti. Ia u Fiafia lava iai, a tonu e au ngā fo i matulau whapena. Ai ole tūlanga le sifulu ono tausanga. Ai le sifulu ono tausanga o tamaiti. A o tele mea, o wawa ai e tamaiti e le te tau o na wā ai iai. A wā wa iele sa o le tonga i tūlanga. Pane o na pō e wā ai e tamaiti i mea e le te tau. Tūlanga i nisi o tūlanga mātanga. I le tūlea o le negative. Po le tūlanga le lei. Ia te au lawa ia mai se langona. Whātau waa ia te au. E mea tau tātou mātālai o le mea lea, o te awat e toi fo ia i tono o le tātou ainga. A whai wa iai ia masini ia mawhaonga aina, e o tau walu tātou whana. O la ulawa te tālo i tātou mātāla. La le taimi te abe e se ina mai iai le masini. E a wā olo oe, a whai o i lalo tamaiti le sfulu on tautau. E te le te tau ona iela wa inge o whai whanau mātutua. Wa me o lo whatanga ina i mata i tamaiti. I lungo tūlanga whane ona pō. Benga ta whailangi. O wala fisota inga lautele nei vai tau. I ei mata upumpur kalame mata ngā. O le fo wau tau sila fia. Te lo tamaiti tūlo ma le whaalo alo. I tūlanga tātou te le manatu e a e fo e tau tala iai ma le whaalo le tele lava. Tūlanga e pe e tapu le tātou ngangana e tau tala iai. Pe tū wha inga i le wā. Ma tū ma whanau. I wā wha le ungali i tūlo lava. Ai o mawhai e tamaiti. I tūlanga wha neo na pō. I le poto ma le ata mai ma le loa iai. O ailo lātou i loa i e tūlanga. Ma wawa ai ia i ne tūlanga. E le te tau o na ho iai. Tūlanga i tātou te mātālai. E toi fo i lava le ainga. O e mātāla o e wawa ai iai. I mea te tau ma le taimi. Ma mea o lo wawa ai iai lo watali i ma lo wawhine. O
O tūlanga ia ma mea mātanga, pe tū wha inga o fo ini whilaflo fo inga. Ua tala no atu ai nisi whanau, tulau lava o fe misa inga I lunga o upu, e tau talai o whilafo ai. I le vāo isi tama ma isi teine, pe tū sia inga whapena, ma mea wa lātou mau mai. Pe o mea o manatu ele por kalame me lo whaalolo tele. E o ni negative sia, e tele mea I leangai, ai te le fo I mea lelei. Positive, e iei mea tāua, e ui lalo I fulu ono tau sango tamai. Ai iei mea lelei o lo o iai. To e fo ia, to e te pai le ainga. O oe le tamama le tina, e te mātāla. Ma ai, o a mea nai baba ai e lau tama. A wale whaasa o lo toina, ma lo whaalo alo. O te le whaatonuina lo taupa ia ma le mamana. E pule oe I le atina e le manuia, o tau walo ma tātou whanau. Ai nā se whautuanga, tātou whawa ai le lei, o le ale taimine nai whaatanga I nai, siau tama, siau watali I siau wafafine, e whawa ai e nei mea, a o a mea o lo baba I tamai. E au ngā, a whaifo I wate o le poto ma le atamai, tau te o mai e matamai ti tau te whawa ai whatas, e se le māneia. E le ai seisi e sili o nei loa, e le loa e eti, lo ainga o tau walo mau tau whanau. Le ai, o tau e le si, ni se sili o na sila fia, lo watali, si au tama, o lo wafafine, e pe o oe, ta mama tina, ma mātua grandparents. Pe ona ofa yatu, e esa le closer relationship o le mafatanga mawhanawhana, I le wā o mātua ma whanau. Le telefo I lautua a mātua e tele lātou sila fia ma le poto I tūlanga ia, e mawhai ona whesota iai ma whanau. O I tū le le ia, pe ona uawat, ona wawa aile I mea o ngā, e mata iai, e maua mai ei foi, mai e tunu ui mamao, whesota inga, e le ngata ia o onga, a o tūlanga umalawa pe ona tā ua nisi, o tū I le tuspa ia ma le tala le lei. Tau sila fieta sinei vaenga, e tele I o vaenga tāua, I le upua le atua lo sauti tonu o tūlanga whaneo na pō. Mā nei o launga, e me whai na mata iai. Mātua ma vava ai tūlanga whaneo na pō. Iei tūlanga wha, por kalame wha au tala bou. E le ngata lai le poto ma le tamai. Pe ona wat ona o mea ia pe o le ta mai. Social media o tūlanga whapena. Penga ta whai langa fitu whai. E iai me te tau ona ngā lulue whaatasi ei mātua mwhanau. Ma lo whaalolo tele lava. O te avatu ma lo whaalolo tu whātu. Mai le ta ele o lo loto. E iai tū le lei. A iai lu I tau. Ioe. Mana ia tu whamai a le whaia o ngā lena mai. Mana ia. Iai tāua ma le lei. A I te tonu o tātou ainga. Ta mama tina mātala, mai le taimi, e sila fia la vai oe, taimi whatapula e ave ese ai, e a mawhai, e le wha moe ina I o tsawat, e iei ainga, e wha moe ina I they trust, ia le wha moe ngō mātua I lato whanau, ese le mānaia, e ave ese ai le telefoni, o le laptop, tulango tamaiti, e umai, le taimi mata ai, ai mamoe, Watasi nei mea pe ono bat. E sai si o alam whanau I whaiao. Te leo taim mai o tamai te fia momoe. Ai sea, o no leo atu le moenga. Ai watu mata ma whaonga. Nei tūlanga. A langona ma le lota mau lalo ma le whaatai le atua. E o ngā fo I nei tūlanga wa mai nei. Pai tau o le soifuanga o le alu luma. Ai te tau o na tātou mātaala iai. Mātua, tātou uma tua a. Tātou te ngā lulue whaatasi tonu I o tātou ainga. Ina ia tātou mātaala I nei mea umalawa. E iai tūle lei, e au ngā ai, a iai fo I tūlanga tātou, e taun tātou mātaala iai. Ai pei ona o avatu. E nā ale whawhangu lava le tuatipa I le ainga. Ma le loto wha maulalo, ma le anganga wha alolo telela.
na ana o whamanatu atu. Ala, wa leo e te alalan papa au tonu New Zealand nei. Ai tasi le nei vaenga, wa amaia le nei vai aso, na o whaalongolo i ai mo o manatu, e te tau o na mai, e tau te, a mai isa o tau whinangalo, ma tātou whatalano, e le fōu, o le mea moni lava e le fōu lau tau whaafong, e le o le taimi mua fo i le wa vatua le nei vaenga, i tono le nei por kalame, le ai o le whafangu lava i atu te pai le ainga, o i tu umalava, ai tauan tātou mātala wa alwatu fo le tamaititi, ua fia moe le whale a onga, o na o lea na tu atu e moe, a o lea ia te ia, le masini lea o lo whapena o na nofo ai, i le i tū pō e te tau na malo lo ai. O le langona ni te whaftai tele lava, i e na wala au mai, whaftai tele lava i lau tau tufa mai, i lava o na o watu se langona vai ia te au. A watu nei por kalam, e tu watu i o tafa. O lo ia te utou le sila fia ma le loa, ia te utou le poto ma le atamai mai le atua, o le whautau tai le lei, e whaatontonu fulau ai te tonu i tau ainga. I le wā o mātua ma whanau, ia, pe o upo le tuspa ia na amatai nai, o le ali o le leo lo ainga, ia i leo lufafo ma leo lufale, mai i le ai se mea tātou te mātiti vai, i le o tau tala i tupe, le ai, i le se mea te mati vai o manatu le lei, mawhauwhaunga le lei, o le whautau tai le lei, ioe, o mea uma i whai mai e le ai se mea e te mati vai. Ma le whai upu muli whai mai, e muli mai fo ilo nā alofa, ilo a inga ma lo a inga, i aso uma o lo tātou wola. Pātai tele lava mo le tali e nau au tonu tau mōta malau. E fo se upu o whale tonu au nele tina, ia la whai nu le ai nā, o le tatalo lava, a iei lava se a inga e tōtas, e au ngā i e nei por kalame vai a sātaitas, ia vi ia le atua. O le atu whaftai tele lava i lau sunga fua mua, mo le taito loina o tā por kalame i le nei aso, whaftai tele lava, ia whaftai fo le sunga le awa o ma le ofisa uma, mai o ngā lue, pa man mia tele lava le atua, e o tau pa ia man malu Samoa, ia lava le tafa, o le lalolangi o e whaafonga mai, o tatun o le nei maenga, ia a fia uma ia tunu o e mamau, i tūlanga i taua o ngā whanau, mō tātou ainga. Manatua, o le atua, o le tamaia o ainga o malava. So i fuama i manuia. In this update, Education Minister Erica Stanford's confident she'll get the support needed for a social media ban, despite ACT and New Zealand First continuing to oppose it. Nationals introduced a bill which would legally require platforms like Instagram and TikTok to bar under-16s from making accounts. The bill puts the pressure on social media companies to comply, establishing an online safety regulator and setting up a penalty regime. Stanford says Labor has been supportive. We've been working on it for a year. We've done all of the hard work. We've worked with countries around the world. I've worked my backside off to work with Labor and give them absolutely everything they need. Meanwhile, Secondary Principals Council Chair Steve McCracken, the principal of Whangaparau College north of Auckland, says he welcomes more focus on reducing online harm to children. He says schools see the pitfalls of social media daily, so action's desperately needed. That's everything from body image concerns for young people through to toxic masculinity, all the way through to bullying and harm that's been done through social media. Chris Hipkins has confirmed a Labor-led government will allow councils to introduce a bed tax if that's something they want. It follows Nationals' move to rule out a bed tax. Meanwhile, Nicola Willis has revealed Nationals considering distributing proceeds from the International Visitor Levy to councils to support tourism. She says it's not hard to envisage a scheme where regions with more visitors get more funding and get to control how it's spent. The couple found guilty of kidnapping and manslaughter after the discovery of a body in Gulf Harbour in 2024 will now spend years behind bars. Shulai Wang's body was found floating in plastic bags off Whangaparau Peninsula. The 70-year-old was living with leaders of her religious sect, with prosecutors arguing punishments for disobedience contributed to her death. Jai Li Yu has been sentenced to 10 years and 5 months in prison with a minimum non-parole period of 50%.
His partner, Lan Yue Zhao, has been sentenced to 7 years, 11 months, with 15 more months added for additional charges. That's news. In sport, new Chelsea manager Xabi Alonso has opened his Premier League football account with a 3-2 win away against Fulham. He says the outing was satisfying, but left room for improvement. This is going to be a process, and all the lines, from the strikers, midfielders, defence, goalkeepers, we want to do better. The goal was to start good, relax, and carry on. 4 New Zealand athletes will compete at the Zurich Diamond League meet across Thursday and Friday. Eliza McCartney and Imogen Eris will pole vault inside the train station as locals embark on their evening commute. At the stadium, Tom Walsh will throw the shot put and Zoe Hobbs will race the 100 metres. Alina Svitolina will defend her ASB Classic tennis title in Auckland during January. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Attention all Bainetoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. Hey, are you cycling this weekend? Yeah, heading out tomorrow. Okay, remember to have a Eh? Yeah, go hard, but have a first. And wear all that fancy protective gear you've got. Because you're the best with getting the kids to help in the community garden, and we're going to need all hands on deck if we're going to get those tomatoes as big as last year. Yeah, those tomatoes were like volleyballs. Will do. If you get injured and can't help in the community, it affects others. So have a and think, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz. O e tau sa ili sino fuanga le lei masao nga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi, ale Our Kids Early Learning Centres I Aukilani Saute. O le Our Kids, e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaiao nga Pasifika, mo o lātou whalea o nga I Aukilani I Saute, ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lau tama, po si talusanga I senga luenga. Whafso tai, Our Kids, ili ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. O fiatu whātasiona no ngā tope uma. Ai asa tupa se whaipaiponga. Pili laiti po o so whale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese tutonia lātou brokers. Mana au noa le onua o, whālua lua tasi. Betanga iane I le trustfinanceMortgages.com. E iaia inga whāpitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Afio ai o silinga tu sa tupu o la fao mui fa apea ainga. Alalata ia ia toa mafua yu molu alomani e toa. O sana mawhai ngata o te tiwa ile atu Samoa. Alo sina masale valasi tula itato sapa itali. Watailingi ataua imatangi angi malua leo selai.
Natiliola Le sulu inga senga se onena Ua foi oa oa onga Ele ti se fa pupula I maota le faleta talomo Mana onga sulu oe Mamanula Aloha nei ai au lua whaiva La auli e male au manga Tafio le fale mafofo la fala Ato e tu I fea lo fai me asiline I polo polonga O manu ua whaai fo mai langi whaia Lau tau langa Samoa e la uia o le vai ua whaile Atanga vai O le tui fitina tau pe au mai Na liu I fehe o le tai Toa o le atu Samoa I atula I mai te ilo ilo ai Le vai singa nona soso a se I taunu I le tua si vino foai Ei asa se e mai le alititai Le tapua whanua le ai tu fe ai Ua le ngatala na pule I le tai E lau ele foi wasa sao ai Ele I ai a whaata whai maula wata fili tai mai E tangata I le aolo na tino mai ai liu pe a pongi pongi ai
Oh, hey! If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Ua la tamaile an sofa pitoa o tama. O lau fale ofu wha moemoeina o le tā noa ua lava tā pena mo oi mam male whanau. O le a maua pa o maua lalo o fo papa. Maua o futino mai le lua sifuru tā la i le lima sifuru tā la. Sifuru pasene pa o waifu siwa, maua o malanu ese. Susu mai loa i le tasi lima iwa o ne hanga mo. Te tala mai le asunga fua anga i le aso nai. Awane e misia le whapitoa mo le aso sā tama a le tā noa. O fia tu factors iona no ngā tupe uma. Ai asa tu pese whai paiponga. Pili laiti po oso whale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ase tutonia lātou brokers. Mana au noa le olua o, whālua lua, olua lua tasi. Betanga iane i le trustfinanceMortgages.com. E iaia inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Le tau alanga a Solomona e whakatatau I le alofa e le mawhai
So for Malia now, Fiji, le rivang o le tai, au ma le pese le tau alanga Solomon. O Solomon na voi le tau alanga e whaureva. Oi, a vele masau o lau I, a vele masau mai o lau I o e le ni tai au. Ioi, ia aina o noa le na pe e runga le suka molo. E wawere anga le kuria koe ke adu le o ngā sa e la koe se le me ke adu ia. Kuria koe ke adu ioi le o ngā le whaifea. Ia lua ko vui e se le me ke anga ia. Ia ngā lau mo whea kore vesiri e. Lua sulu miru te lo tōna tāle o le tulais funumale lua I le rifo I vaenga o lea sulua. Ia lea solus funumale lima ni o le masino kuso lua filu ono I peo le tātou o lia manuia I le lofa mlanga leo le tua. Ua tātou fisi le whai fo I lunga o pea mga lungalo le ea le tautua. Wha ua le ringa le radio Samoa tasi lima I watolu a mo. I le rifo I a sofou e wha popo I lau tau soifua. Ia malo mātou wala. Si ai le vi inga male wha utai o wa ana le se nolo na lofa malo nanga le nei. Ia te oe maa ua I tātou uma. Ia se mea manue e se fo I tala le whaile ni tai a. Mora moli le fa mano mo fa tai le tu mala undanga ala sunga le o ya to vi meni pe o le tai ona le la se yuri me foi sting mele mawatu o leo te suia le semba ile to se ai o telenga ya titia ile nei foi ya so lua la to ile polkala me wo fa go ina o le Fiafia Mai o e Fiafia Mai po nai te fa no mai bantu wai is your fa no mai Ia awale awai ki a makafa uuri ai a fa befunga a makafa uuri ka ya ngale ia tan si tan ni sulu lo ile ni ya ia o tau mo sina masele o lo fa u malo fa no ya mulian tu le fa malo mal fa talo fa foi le ni vai ngol tai au ile tempo inga malu au no pa ia le tua le au sa le vi E wale tua malona fina gano so se fanta fai tau langa lava. Talo siolo mau pele malo siolitino sili ai le anganga. Awala vai ele fa wina o tato to finga I pe o de tofi iai. To tonu o le fanta fai tau langa ma le foi to vine. To tonu ma fa fuanto le nia tunu malo lua New Zealand. Ja, e le nganta foi le fanta la fan tuai le rivaengo le aso. E afo. Tamama tina matua o lo tu mele muli panga tono mo tamalawa no fonga lo tu siai lo tu sui fu mano loina o mai o lua o mai o mai o tu le vai ngo le taia o mo se mano o le taia ya le ya le inu to le fuala au e o le da o mana inu la ti le anga le pa maka voile e wai e se voile si mai e folo mai tua e fa inai lo la wa mi se la fa pe na inu ni ata tu fuala au malo los e pe o ngai ai le ka ko fuala au voile le o le avo o le fuala au o le fuala au voile le amoxa sil e po le fuala au tu e ta wale faima inu inu le fuala au me ai ya antoila ma le ka ko fuala au voile le suka te le no ye le fuala au ngungu voile le ingu le sivai pe mo mi ai se me ai bele ai awanga o ingo bo fa ko ka ngai ngum me ai e tawana efsi ye pe alu fa ta sia fuala au me ta ma fa pele ai ya fa ta fa to fo ile malo siolo du o lo fenga ye maga wenga o le dia so lu ma lo le fo ile fa ya ma lo fo ile tawa ta to fa wa chata to wa talano I se tingi hele o toi ma o le wa toi sfulu iwa minute o le ta leo se fulu ma lua ta sfulu tala mai Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fali maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame e le leimo o e ta alo falapa. Tu se lua pe te rulo na mta umomua o na whai upo e lua. Ia whatele ina ia te o tau le alofa tua. Ma le manuia o na olo o tau I loa lele o le atua ma Yesu Keriso. O le loa lele o se tangata. O na ua umi se mawtanga o I loa le tangata le. Rona wanga lu. O na ua o uina masu esu e lo loto I le o langa ma le tala anga o se tangata.
Whatatai ngau tui loa le lei. Lo ta mao tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o iloa ave tabani. O lo iloa le lei la o lo tama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o whaalo alo, ma o stai i lo tama na uola mai ai. Ile nei la lo langa. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa iei taimi. Na a fia ai le apostolo le whaaloto le tolua. Ma na iei le masa salo. Ma le tali tonu wha maoni. Ile moni o le tua. A Yesu Keriso. O le wata tino mai i Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a o a wina i tātou. Ia tātou i loa le lei le tua, o le moni. O le tenero, o lo i loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le nā tangata, e le ai fo. Na te te e atu tangata i utaia, ia Yesu Keriso, a wasa lātou le fia i loa le lei, lo lātou mesia na valo ia. O le tātou i loa le lei o le atua, tātou te fia ai ma le manuia, ma iai le saolotonga ia tātou, e le toi pū lea le fefe, o tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le eta lia Yesu, i lau loto i le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Mamanisua, e le lei mo oi. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City.
te pese mai le hallelujah worship team le rivang all the time and to one to ile polkalamenda ole fo ile ngole polkalam ele mo o e mole to langa fa tai le sungul fe out ya pastor so le longa mole tan to polkalam le rivang all the time ola am fa yo le to fa funga ye ile Fiafia nei ile toi aurantuna o le polkalamena ele leimo o e toi se fulu minute o na tale o le tulai se fulu male lua Radio Samoa Taslima Ivatolu o le sineo tanto fa alinga ma fa silanga le tonu bangi le tanto fisa ile rifo I vainga o le taiao wala vai ele longpu ile o lo topa ia malo o topa malu ole tanto fa alinga ma mua fa silanga mo tina uma e fa sfululima tau sanga anga ile ono sfulmaliva tau sanga awe te fa tali a fa yo lo soifu a fa o lo soifua ia pe wa ulia lo soifua le fa sfululima anga ile ono sfulmaliva tau sanga le matua ua e anga va nei ile siaki fuaina ole kanesa ole susu ile breast screen out te roa Vala unuale o valu se lau lua fitu o lua se lau o valu se lau lua fitu o lua se lau e fa tonu waiso wa vroa e faya fuai lau siaki e ma fai foi ona e asi siane ile time to screen.nz fai lo lau siaki mo oe fa apea malo ainga Mana tuala ka sabets and appliances solo whanga solo le tele o alatou pa I seti moenga, seti no 4 TVs, telefoni ma le tele o loa. Whailo iene whafonga le Radio Samoa le rifa sa longa e mauai sa me alofa mai le casa beds and appliances. A fione dai le wha fitu wha Great South Road I Otahuhu, po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson. Walau iele ovalu se lau lua lima whavalu. Ovalu se lau lua lima whavalu o mi le lua mo Otahuhu. Ia po le tasi mo Henderson. A wala vai ia le whaatuina ia malau whangaina leo le lātou tutua ma le lātou au danga. Lisi nao tātou whalinga lau tonu mai le tātou ofisa wala le longa pui ili o lau pa ia ia malo o tau mamalu fo I le rivaeng o le tau ina ua toe valu nei minute o na tālea o le tula e se fulu ma le lua. We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. Not anymore, Nana. The agent's just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. O Fiafia Mai whaamomoli Samoa ai omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight o le au nanga la foina whaamomoli le waalele. Air Freight. Vili mai alvin i le AR Customs and Freight i le olua tasi valulua lima tasi fituiva. Olua tasi valulua lima tasi fituiva. Mo nisi whaamtalanga mai yainga. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le taro papitoa nao le limatala tutongi pia whaunga le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le taro direct transfer ti posi mai ai au tupe le taro account ma whamali ai na fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le Fiafia, o whaasopolia so se vahenga New Zealand yo tātou lala, o lo awanofo yo tātou ofisa yo taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, bo le Direct Transfer, whaasawa ilu taimi, ai siri ato na whaasawa ina au tupe wa taunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Barcelau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa maru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
O lewa tue lima malafi mirutu tale o ling tulai sfun male lua e mawalo male filo inga male sunga ya Victor le Tire World and Auto Limited i Otara. Ya tono umalo na matala do na lule failan na lunch. Ali Victor. Ya, ma ko mawalo yonga ko mo ko tula le ubi la se foi sa molo ta foringa ko pera wa ma ta mai ya. E inga ko le ubi ma do la ma se te o tau ya sa le da molo sa nonga. O ka ko mo su bo pe o ke bia nga ya ke mina. Pe o fala vela ve ko nga waka wa kula te ke lo lunch. Ya, ma no nga lo ma no foi vai le dia so lua Victor. Ole fala vela ve tu e o mi alo firgan. O adi tanto fa pitoa ma di fa ma venga mo le fa fonga nga sa mo fa mo. Ya, ko tai po mo no ma to sina ma to te sini o re nga le sa mo ku sene le se nei ma sa ma spofi. Pe o turo ta varia ma tau i watasi dua tala i wadua al mako tiso le dua tala di marima sene scano Apple Car Taxi e polo Apple Car tuna tato whalo le mako u turo ta vale au ni ngare mato sei tau suafa marau no mea tintu samansa mea tang vale mato sei vaso te tasi lau kong kesi AUG fainta refill dua solima tala i sene ya mato i tuna tato pote sene ya ol mato pare insidiana sonyai pa bero ta vale pura la se vai ngolo ta vale pilana pare tonu ya me kau penol and paint ya va pe mo sia ula vea pinga ko vadi ya mato te pole wo ya no full service ya all transmission service ya difino tato ta vale mo tato ko ngoga ko yu la pinga difi ya mato ngata pole ya au to pass local reflex tato interview feel if ina fa ya mato lo mi screen tapi foi amato a parte do sama ko ta mai ko e tenga tuni i mato de te papi ai ia ole mato a players ia mo se ta vale lava kan papi ya mato so se size a pe que o sama ro piki a ko mo papi ngo que e fe ka ko size que fili ai ia lo mo ko mato ta vale ia mato ta vale so ro piringa ka suvi mini and for car ko you como modify ta to for wheelie ole fo winter highlights mandi ten difi fa mo dunga por pa so como fa fi ya pa marta sa mo se mo dunga la mo le mo dunga to din kai mo to fi dunga to ta ver fa tau ya a pe che ino ta vale tuai fa to se so ta fo kana fa chino ya matuna tulanga polo ante se mo o la semi solo masi alo tens kana para eso ta vale son la ma to ta vale ole ta vale ne verso le suki swift meno le ta soliva ta la de aso ta vale na mo lono ta mo le aso ta so ta vale tenga vengo vidi mai ma to tu no me ole oiva pa to do mo se so san le mat par pa oni da ta ta fi kuto suru a pe ta pa po pa tu vai te ki na mo sta vale ta tu vi na ina ta ta le subu e faina a meno ta vale te pa ke ka ya ta te no ta te meno como la ta mano la familia si po fa ta vale te ina li la ngola alignment fa problema to mo ko mate vin dia mo sta vale ta te ka se ko vin ya mo ko to pa uma ta to ta si no to fitu Yokohama o le Nexus o le Nito mo si pen fidi e tato per pa ta fa perché ora lavoro passo anche fuori sta no fene su Samoa to fa tato fixa fene su Samoa nati langa vin mai mato le mato no me o iva tutta o forse so sali fa tai la vata se man numero 1 che mo io fai va con letta out se fo meni mai mo via Samoa ma lui tele la singa toyo le sunga ya Victor wa vela vo ia ma fonga tamo boli na o to tumo nanga ale Tire World and Auto Limited ina e lona la i o tawale fa sanga i tonu lava ma le taulanga fa taule ma sena e anga i ale fa tawe na lau fa lawa fa tawe na ia upani popo ia fa tawe na talo o ina foi le tel watu au mai talo foi ele ta isfuta la le kilo ia tu watu tonu i o le mele i talo ta i valu ta la cosa ola e pisi si saingara ko ia foi le ola ko kele le aufaka ia na tel wantu o ia se i mercalo foi le ngai fa ka usfurkana io eu maria ku o le mele ia il kalo varukala ia na lo le tutong wale sfurkana na ki awa varukala kilo
Ai, o le me ma nei ai lau mingoi. E leska mai mingoi foi le. O le me ka o le vave o le mingoi. Ke ia le uva per kala soli. Ola se la po o kalore area mai I le varkala. Ai vai lau fi ngau ke minga. O le kano lai sai kongi o le mele fa mai varkala. Ala I lo le ia si sai. O le kai au poa le ngakang ofisiere makarkano. Oi. Ya le lei awan chan te fayana meliana va bena. Faya was furkana kilo. Alo ko kongi furkana. Fai fo ngai varukana. Ya fa ma ongi nga varukana. Wa kam ke faya nga mele nga wa ka se furma le no. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Sei fua maruia e lo tātou o tino o ele nei o sa fau o tātou mafuta ma whelo ai I au simaya lau whaafonga. O le aso ko fua le vai o so nei le aso lua se fulu whaleo au kuso. Na atoa I aile se lau iwa se fulu ono tau sanga. Talu na tau nuu I Samoa I le fio anga o Saba Palii. Le urua I lotu kerisiano na umaia Ioane Viliamu. Masui o le sosaiete o misionare lo ne tona. Le lamo sa po le London Missionary Society. O le tausanga e afe vau se lau tau se furu na tau nuu o le lotu. Ai o le tausanga e afe iwa se lau o iwa. Na amatai le lotu o le tai au fau le fio anga o Saba Palii. E whaamana tuai le tai au fau o Samoa I mataniu whenga I maleata. Na suru ia I ave o le malamalama o le tala le lei. O le asanga fua na whaatino ai le sauni ngā lotu, I le manu malu o le kālesia, whaaputuputonga kerisiano Samoa I Saba Palii. Le ana awai, le susunga I le nofo, le susunga mali toa moli manisi olo na ainga. Ai maise o alo ma whanau o le fioanga. E le ngata ia I la tau o lo alala I le nuu, ai whapea na tama whanau o tau langa tangata. O lo ai tau malele le ngā rue ngā lea tua. Whapea tama whanau o le fioanga, o lo au mau mana nofo I atunu I whafo. Nā mata whaatino le nei sa ninga. Ua ta ua o le tae au fau, I le tausanga e tasi iwa o iwa. Ma ua atoa ai le tae au nei, le se lau se fulfitu tausanga, le matua o le nei sa ninga. Ai atoa ai le se lau iwa sefulu ono tausanga o le tala le lei Samoa. Ta whaingoina le lei Saoninga I le tae au fau e whaawhengainga whaatasi ma le sao whainga le nu I nao na po ono o solato ta ofi e whapea o tae au maasani o Samoa pei o le tae au na I Sawa ma le tae au na I Samana whapea foi ma le aso na I Namo o tae au ia o le toto masaa ma aso o le whanoa noa ona o le whitau ia I o ainga mamale atunu ai peitai le tae au na I mataniu whea ngai maleata o se tae au fou le tūlanga tūlai mai ai au wa utu le toto masaa ma ua mātūlo I mata o le whanoa noa ai ori Samoa ona ua pule le file mu mai le atua e ala I le mana o lana tala le lei lea ua uruai sunui I mata niu pea ngai maleata e to e sea nu poto poto e ta ape a whatuati foi nu maupopo ole walu le nei o sa ninga o tae au fou kalu o na alo ia le wha maupopo mai o mamalu o tātou nu o lo tā pua I isi whata whai taulanga ua momoli atu ai
le nganga whaafutai tātou nu, o lo tāpua I isi pata whai taulanga. Tā tātou mau ese I tāpua inga whai o le nei tausanga. A le nei wa tātou fui whaatasi, I luma o le atua, I le nei tai au kou. Ia whaapale ina pea le suafa o lo tātou atua, I le vi inga ma le mamaru. E o I lava foi wa whai langi le wholau ngā nisi, o le tātou nu, wa lātou le au lia mai le nei tai au. Ma o tātou whaamawai atu foi, ma o tātou mātua whale anganga. Ia e serum tā mara o na ua pensione malolo I laua. A e whaafutai pea, ma vi ia le atua, o lo tātou wholau pea I langi maa, I lona alofa. Ia, whamanuia tele le atua e tātou nu, o lo tāpua I isi pata whai taulanga. Ai mai se foi o le tātou nu asi esmai. A le sunga I le mali e toa, le sunga I le nofo leo a sumai. Tātou te mafuta I le neitai au fou. Ia fusia tātou uma, I le whaalfangi. Ma ia tu maupea lo tātou ngā lulu e whaatasi. Le sunga le au so swani o se matai o le nuu, male e ka le sia e whakasa I sa papali, le sunga li o tofa fo leni. O le malelenga mai le nofo na fofonga ina lea I le sauninga, e se tasi o au au so swani o le ka le sia, le sunga papali I li o te eu masipau. Rona ia mtani upe ngai maleata, na toa ia I sa vali o file mu, o le tala le leye Yesu Keriso, na wawalo ia na whanua ia mali o toa. Rona ia maota mo lau fatalaisa pali, se o nu pele, e tausi ma fifi, e la o ua fueta mango ma wasi whanua. Aya mali a te oe sa pali. Paturoba tua I sunga I o tofi o tala le leye, o tamasa fe au fola I so se talesia o mafai o tato poto ne yaso tau poina le pa ia mauluma I ainga matama o tama ma ainga le so ma mau ya tu bu pure I tu au mala taua ainga I le tai ma le ba o fono ti le fa sauna ya sua ma le vai fodua o fo mai tu langi ta ole le niu se sai lua le fio la auna mutasi a Samoa. A fio fatu e motu. To pare ula. Ma oku ya te oe o tele. Tu lona lava. Ta rofa. Ma lona fai fuofolau. Ma lona tiu langi maa. O le aso le nei. Ua whaia le lii. Ia tātou o ori ma Fiafia ai. Loko nganga e. Ia e whamanu atu le lii. O mea mo foi o tutonu ia te au. Ia whamanu milona suapa pa ia. Aua lava ne ngalo se me tasi o ana me alofa. Tio nuue sa pali. O le nā se la ngona ia te nei o lau tau nofo. Tātou si ma momboli le vi inga I le atua. Tātou whane ne e lona mamalu. O lana pule wa tō ia Samoa ma o tangata. Lewa e sapi ai I lona manuia. Ma o ola Fiafia ai. Ona o lana tala I le lei. Wa awa Samoa I lona malama. Tau tua ma whaifi na ngalo le tua. Ia sarari ai lau whanau. Tau tala ai o tangata I lona alofa whawabau. Ia te oe sa pali ma Samoa o awa. Pe mai le tuse o whaila auma I lona tau kua fitu. E sili o na le lei o le tau le leia I le suau le lei. E sili o na le lei o leo o nsai. I le o loto whaamau alunga. E le lei le poto e whaatasi ma le tofi. E sili o na ngā hoi. Ie o ilu atu le la. I nā mana kumatuia I ngā ruenga le atua. Wa wai se na te mawhaia. O na whaasa o ina. O le mea o whaapia o ina e ia. Tu mau pe ia. Ia te oe le atua. Le viinga. Le pura wau malawa. E whaavavau lava. Manuia tele le aso le tala le lei. O le tai o fou ua o ono. Soifua. Mari atoa mori le lua. Mari atoa. O whaasara launga tu sao a le L and L captures, na mōri mawinai de sauni ngā lotu whaamanatu o le tai au fou.
Ai tala wha mau le lotu tausia le fioanga I tausanga uma. Wa se furu iwa whaife au e au fiai misionali o le la mosa. Sa ngā lulu e le tausinga o le au lotu. Sa ngā lulu e fo ini misionali mai atunu o Tahiti. Wha pele atu kuki I le tau amatanga mai o le kalesia. Ai le tausanga le te nei na te tala ai le whengai ngā le kalesia. Ma le susunga I le whaife au ia e sera au atama. Ma le wharetua ia tamara. Ina ua malo lo pensione. O le asforeide nei e osi whengai ngai le kalesia e whakasa I saba pali ma le susunga I le whaife au ia me le pone I sara. Ma lona wharetua ua lua se furu iai whaife au ua ngā lulue I le au lotu. O le sunga ia me le pone sa ngalue le kalesia o ao I le tofinga te utupe a o le iwala uina le fioanga o saba pali na te tausia le kalesia. O le ao mafola o tama whana ua le nuu le latu taulanga masani o le lotu o le tai au fou. Mo le nei tausanga, e fitu se furu I wafe, fitu se lau lima se furu ta la. Sa whaatini o le fioanga wha alolonga, e ala I se sua whaatupu. I le fio atu o le nofo e awa I le lotu o le tai au fou. Le sunga I le mali atoa, mo li mali atoa. O le solua le vaya so lumana I nei, o le atu la I ai le whaamsironga whai tu malo. Au manga alo ali I fast fulu iwa tu sanga le matua o le soifua. E tali le morianga, o lo na whai o whaasara launga I le api o fōringa le Facebook, I se tu langa whaasoe sa. Ma lafo ai ni upu tau whaamatau I lo na whaao o leo le maliu, I le teitai o le malo le fionga I le pāle mia. O le mafuanga leo le ifonga le nu o sale panga, o lo o matai ai le ua moli e leo. E peo na sa afe ai le maoto le malo mata afa faumuina muli no u le lua, I le ele fau les freide na te nei. Wa whaali e se whaasara launga mai le ofisa so upo le malo. Wa talia le pāle mia, sunga la auri le mali e toa le ua te apolata I wafosi, le ifonga whaatasi ai malo na wharetua. Ai le saunoanga le minsta, o le soifua malo lo ina na whai masui o le malo ina ua wheno ai, ma le mamalu o le fioanga. Na sauno ai, mo te tau o na fua se tapu, a wā o le pāle mia o le atunuu, e tausi vaatele e Samoa au au. O whairolo utele I nei e le pūlenga o tangata tāwhau mai whafo. Le porokalame ua whaamautu o le vāiaso o le Messina Festival. E peo na le a amata ma te tala le asosa o lumana I nei porokalame wha e vangalia. E ala I pese masiva wha le anganga. O le asonga fua asau o wha moe moe, e amata wha ngā solo ai porokalame ese, mai le tai au e o I le pō. Leo le a sile sile ai tangata tāwhau mo le tātou utunuu. Inisi o tātou tū maanga nuu, a mata mai lava le tā ina o pao, ngau singa o siapo ma le langa ina o le ia Samoa, o le ngā senga o tāu mawha Samoa, ta pena ina o le suawai po le umu, o tā longa wha Samoa, tau vanga o siva ma ulu, wha tau pati, tāu pou ma manaia, o siva ai lauafi ma tā longa, e pe o le o ngā popo, o fo e ina o whai, toso ngā maia, ma isi tā longa malie, e fia I ai whanau ma tūpulanga la iti. O whatūlanga mai fo I le porokalame fianga ma tauvanga. E whaia le fiafi se I o I le pō. E peo le tauvanga o pese Samoa. E whao ngā I ai ki tala. O tu ngā pao ma waalo whapea tu ngā fautasi, whapea tu ngā sol whanua. Ai taualunga le tauvanga. E sa ili ai se tau sala o Samoa. O stasio vaenga o le porokalame o le whaalinga leo ngā luenga taulima. Ma le ngau singa o loa taulima e peo le taina o tānoa. Ma le vane ina o la au. O whaatūlanga I fo I maseisi o vaenga tāua, o le mai moina leo le taina o le tatau ma le malu. E wha ngā solo I fo I le vai aso o Messina, ma le sa ilinga o le siampini o le tāmitusanga kirikiti wha Samoa, o lo tausini o ai ali I matama I tai, o au kirikiti mai nisi o nuu mafio anga I motu o polu wha pea savai. I le vai aso muli o le masino I ulai na amatai o na wha ngā solo, le tāmitu sanga la kapi mo le ipo le teitei fono, le German's Cup. O le asto na ina te neina tau alunga i le 5 vai aso o lea tāmitu sanga. Ma ua sola I neila o le kapia whale a lili, le ana la sa I lia ma le au apia, le siampini o le tāmitu sanga. O ai o le tā longa, whale a lili 2.5, a pia e 2.4. O isi au na tau sini o le tāmitu sanga o le au apalauli masātu paitea, o sao wha I nei le tūlanga se fulu.
Tūlanga i vai o Safata, I tuatane le tūlanga valu, tūlanga fitu a Ana West, whaasale leanga ua maua le tūlanga ono. Ai tūlanga lima I ali pata. O si umu ua maua le tūlanga wha ma le au a Ana le tūlanga tonu. O le langolango au tū o le taamiusanga o le nei tausanga, o le Federal Pacific Finance. Tala I o le nei aso wheloa I pea, soifua ia. Pui pui lau ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū I ar fulu. A whai ngono lima o tausanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tū mau. Mai tanga. Po o maua fo iso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lau tū I ar fulu. Tanga iane I le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz. E vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. O le dau whaafunga le turu I le tue au rātu nau tātou tala mai Samoa I le rivaengo la woli e pe ora sa e whaafunga I le tai awa na leila mai le whiunga le loli angan walmana au tanga vaia TP au tanga vaia. O le amwhiona I tue whaafunga fo I le po ana nei le Julai fitu ka tātou au lia le lofa malanga le o le tua. E mo te mrei o le venga nei le tātou tala o le tau mo le somala soa te au mo au kilani ma Samoa. Pe ora ura mai le lo fisa o le va ai tau mo lo si la fia. O le sofa mai e a waoa mai oro iaia na iuanga e nisi o pi tono. O le angi malu mai sa vili mai le tu I sisifo I le so. O le mawhanawhana se fulu ma le ono tikiri ma na iale mawhanawhana e pe ona moli mawina. O le malu I le poana rei se fulu tikiri. Ma o le angoto le lai le toi whamiru te li tulai ono I le fiafiana nei. O le vainga mo le so antai au o so le lai le toi se fulu miru te li tulai fitu I le tai au. Pa mai e afo e awo nisi no fuanga mai ono yeina iuanga o le antolu va vasalo ai. So vili e angi mai lea mai le tu I sisifo. Ma talafan tuai le rivaengo la woli a inga wo me ma sani o lo mafuta mai Samoa. Ma lo le vranga lue ma lo le whai o le whaiva. A lo venga nei le tātou tala o le tau e pe ora wina mai lea mo o tau. E le ofisa le va ai tau walawa ia lo nofo si la fia. O winga o le tau mo Samoa o savili e whiolono whaasolo ina ma losi o le tua o loa. Savili mai sau te isa sae o lo ofiti ai pia Samoa. Mai au mai au marei timu e a fiai le anturu I nisi u teimi. O le vainga mo o polu I le soe a wawa I nisi u teimi marei timu popo I nisi u vainga pa pesa vili e whatau tau I nisi u teimi. O le tala fiafiele o yeini fautuanga po ni laptainga mo Samoa I le teimi nei. O le vainga mo le moteli tala whai a wawa I nisi u teimi marei timu popo I nisi u vainga pa pesa vili e whatau tau I nisi u teimi. O le vainga la mo a taia mo Samoa o le a langi le lei se ia vangarai na timu mo savili e whatau tau I nisi u teimi. O le tulanga nei piori e winga o le tau I le so anto ai mele so ante eo e le ganta mo I tātou nei au kilani e va pefo I lo tātou wha sinamanga I Samoa. Tala falava o nele nei me le MSL training a whai e te whia o ao I tamai whai kofe whe loa I matangata whau ma whau sia lolo tutele e a matai singa luenga whau I se whale kofe po se whale ainga des tala nei loa I la mātou Food and Beverage Skills course lea e a mata I le masina o me e se fulu lima vai aso le umi ma a whai e te anga waa e le ai se tutongi mātou te mālama lama e whainga tale toi fo ia o a onga ai o MSL o se a onga I peilava o se a inga, ma o loo iai whaia onga e lango wina o I taimi uma. Pala au mai nei loa, I le o valu se lau, lua wha, whātolu valu, o loo numanai e amata I inei. O tau sa ili se sa mo lo ainga, po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger, o le au nanga ale kaseti, e whaafai mo fie mea uma.
E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vai aso, lua vai aso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Le Shine Dental, susu mai i le lata u falefou. O te le ma matango fie, il faya fole siaki au oloa, fa apele ni fa pie tasi. Moe wale stella mai o fou mai i le Shine Dental, i le nau le lima selau i vaiva tala. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, fa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe sfun waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hafia mai loa i le lima fitufa Great South Road manukau. Telefoni lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga fapito. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi, ale Our Kids Early Learning Centers i au kilani saute. O le Our Kids, e whaavai anga nu al Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika, mo lātou whale aonga i au kilani i saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga i senga luenga. Whafso tai, Our Kids, ili ovalu se lau, lua ono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, lua ono lima whātoru fitu. Talofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale suia lingila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo. Radio Samoa, Bevela a. Oi, ole walu se fulu ma le tasi miru tau tene ili tu lang fulu ma le lua ia atono le naua ma tua alu ma le atoa. E ale tau singa foi o le divaenga o le awauli vafindana e la watu ma lau lunch i le tau fale whainga. Wenga ia o lisi vau tātou e lunch po le tau le iwa. Ia, ava pele nei a matua i le lima. Ia po le ono. Ia fa solo mai ia fa pena o loro wing. Tai vol sululua. Ma salo po le fa tolu na o lau lanchi le rita a sulua. Ele lei va tala fa tu ia lave iau. Dre fa savallu sina leo au kuso Yosua. O Peter Sale. Fa fo ia Florence Samoa. Anto ai ma sene Josefa ma uto ma lavale ma uto mi rivango da mu vai foi nei musica wala vole toi tolu ina o e fenga ia ma talinga sua o le nei foi vai ngo le awoli io to fo le ia mo le me ia pe afa pe fa tawai lautu ai afa fo na Jesus Maria le lina lo fanti ya joy io a umano e alu ia urko ngi se me Puniti ai olela Ua o mai lo ufa anu anoa O ma fau fauna Tupu pea so una Vai lo utino talu ai oi sunga Failing at a man Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu uia Saula wau se asu I moa e se tali o nai o umana Fitu Say to mai Say ole sami say tala no mai Ua matole la saule poni sa Ua lilo tu ai o folina Taimane A oita se mai ta avale vale Wa ole loa
Ina pea esea Ua whaingata o se fufuanga O e lava o sia utai manemoni Na o fili ai le whaamaoni Malo utali tonu O laulava sa eli Ai leva me ona umai long keli Fetu o le langi sei sa umai Sei a o le sami sei tala no mai Uang tole la sa ule poni sa To a yo falling Fit to all the lang you say it's up my say all the sami say it's all on my it's all on my one tall and la soul pagi sa
le I e toema Salo salo fuma Pe e te tali tonu pe ata so la I maua Pe e te tali tonu pe ata so la I maua Sio tātou Fiafia Mai le rivanga o le awoli rawa awha tonu nei le Julai se fuluma le lua. Ea, tālo si au sao I alo tau mawhutanga o le rifo I vainga o le awoli awhi o le awhuta e sao wha I ane I lalo. Ea, wa ai ane te iua, e tau sami mua e whaile au sale lo. Ea, le tō te lea ia o dai, tau da toi fo ia tui ngā ruenga toi wha wa. O le rifo ia woli o le aso lua, le aso lusu malima. O le rima sino kuso lua afe lua se fulu maleono. Wa talavantu I nai le fio anga muli whanua o le iaile o danga lea le MS. Ea, wa manoa tui le sunga le lipo le male la tu au whainga ruenga. Le sunga ia Sam Fuimono. Ea, wa taile mau toma I le rivainga o le a woli. E iaile a fo. Whanawala vele ana li potia mai. Ile masino mati le tausanga e lua fe lua sfun ma le whau te lilo ia tu e po e manatua. Ai o lea o e matua ia umanatua lele. Ia le teimina li potia mai ai ia lea foi. Le maua ia se tangata. O lea foi. O ni pepa la pisi. Sa wha pea leo na upe o pea I na. I le Gulf Harbour I au kilani. A o whangotai se tasi o tama. I lea fo I vain tau o le tausanga. Ai, I le whanga solonga I o susu e ngā malu o le malu. Na maua muli ane ai. O le tino maliwo se tina. E fitu se fulu tausanga le matua. Lea sa wha pea o nā fifi ai. I totonu. O le neia tanga pepa po nei tanga pepa la pisi. Ai tou iei ma poloka si mai totonu. A tonu o le wha moe. Ia mā ngoto atuai foi lele I nā ele sami. Ma le toi mawai e se tasi. Ia le tino maliu o sia tina. Tālo whai lea tina. Peita iane. O lea ua tō laulawina I le tai awana leila. Ia le unga o I la ua. Lea sa whapea. O na whaia ia le nei foi ngā iuinga. O le mea e pasi ia umaleufu. Ona o le wha aunu tala mai le wha matala ngai wha pea. O le ulu ngā li I e toa lua. O le ulu ngā li I mai le atu Asia. Lea ua wha whale pui ina nei. E le o le vaenga tā wala na o le ulu tala le unte tau mawhai e wha matala atu ia te oi. Ai o le ulu ngā li. O lo o wha pea mai. O la ua. Ai misi a le ali. E sua wha ia kai sia o liu. Malona to lua ya Len Yu Xiao. Whamaio I la ua. O se ta ilea o se tali tonunga wha kerisiano. In offshore. O e mawale le mai la utala le whaiatu. O le whai mai le li poti. O le ulunga li ilea sa whaia. Ma ua wha mauni ele la soli ngā tu la whono ele ngata. Ile ave wha malo sia. Ai o le whasiotia o lea tina e fitus fulu tau sanga le matua. O ila ua, o se whaiwhi au, I se tali tonunga wha kerisiano. E leo ta ua maipo le ale I tu ai ngā tali tonunga, na pawale tala le saulunga I, o ila ua, e ta ia, I se tasi. Ia o religious group, ia e kasiale wha sa moi na le damia, o le roinga, ia I foi se lotu le ta ia le ungali. E matok tia le tu ai ngā me whape, makua maka o kia lava. Ia mai na mua I le masino uni o le nei tausanga, lea foi na mōli ai. Ia matua o le li leo liu, kai siao liu. Le na mōli ai o na matua. I le ave wha na ina po le ave wha malosia, o lea tina. Ia ai le ngatailea. O le menta o le misconduct to human remains.
Ia o lea la o lo tau fia nei le urunga li i lea po mātua o lea li i Fiafia. E whaia le tōlaulawina o le la ua whaasalanga, malona tō lua, i se aso, mase masina, o le ni fo i tausanga. O le whaasalanga lao le urunga li i lea e pe o lau tā ua, le iai le whaamtalanga le o le taitai o se taltorunga whaakirisiano. O le li i o kai siau liu, o lea ua whaasalangina nei, i le se fulu tausanga, ma le 5 masina i le whalepuipui. Ia o le nei mo lianga e mafua mai lea i le me tau o le manslaughter. Ia po le frasio tangata pa i valea. Ato ai, ma le kidnapping o se tasi o ana mamoe. Le tina e suafa ia Shu Lai Wang e fitu se fulu tausanga le matua. O lona to lua ia Len Yu Xiao. O lea ua maua le whaasalanga e fitu tausanga ma le se fulu masina i le whale pui pui. Wha mai o le tina ia Shu Lai Wang e mai le a ai o Hainan i Saina. Ma sa whapea lea o na fifilo na tino maliu. I ni tanga pepa lanu uli fo i lele tu iaia tātou la pisi. Ma sa whapea lea o na moa i nā golf hapa. I le masino mati i le tausanga e lua a whelus fulumale wha. Valu masina lea. Talu mai o na taunu mai lea tina i to tonu o lea tunu. A wālava i ale muli ta ina lea. I lea fo i tali tonunga. I lalo wha tonunga. A lea li i whaifi au ia liu. Makua maka ukia. O leo te tau mawhai e vai atu. Po o lea le mafuanga. Nā lai o na whai e lea urungari. Ai mise o lea ari i whaifi au. O lea soli ngā tūla fono. Ia. Mai o nisi o ngai winga sa whaia i le ringa li, au fiai. Ia le tau fia leo le tina ia wang. E sili atu ma le tolu sifuru ma le valu i tu la. O lona winga tui titia antoa le nei le lua o aso. Ia mai i le nā taimi antoa, sa whapea lea o na loka i 5 o sitina. E lenga tai lea, sa tāpunia lo na ngutu se i tu lau. Ia ma tau fia, ia awaine e. Le whawhanga i nei se mea ai ma se vai, ai olo o la si la fia lele, o le tina, ua fitu se folu tausanga, o lona soifua, ma o lea sa wha moe le tina, ia i la uaia e peo na la umai tono le reia tunu. Maka ukia le koe ngā sori ngā tula, fono ta ilo ia te e pola so la ngona ia. Ai, ua i sele mele wai ai tātou i nei niusila. Ile, a nga i mai e lo tō te leo tangata mai le antu a sia, ia mai isi fo i tangata mai isi anturu, o le wa amantan tātou vai. Me e ma senga sa hulunga o anta tifanga. O le wa wha mo ia le me piko siri enga o wofu. O le whai mai o le tai o stanto nunga wha kirisiano po se whai whea. Ise talito nunga wha kirisiano ke le loa la ia. Ia po o le a ko inga mea. Ia o le whai e ngi ani. Ai po le a fwoi le mafuanga. Nā la iona tupu le neimea. Ia, a vea mea o tutupu. E whai ma wha manatu ia i tātou. E si lia le pui puia. Nei lo le tautonga fitia. Ai talo whai siatina. Po whea le mea o yeisi ana whana. Ai o po le a fwoi le pitanga. E se mai ai ilona taltonunga wha kirisiano. Nā la iona sang ma lava mai lea tunu o sein. E muli tai mai le nei ali i malona tōlua. I to tonu o ni usilani. O le mea tāua. Ia te au lava ia. O le mea tāua le ua maua. O le mea tāua le ua maua. O lea o le a tuli le whaasalanga i le whale pui pui. Ai o tuai ngā tangataia. E le mo mia e ni usila. Awa le la mai maua i fwoi mea ai le whale pui pui. Kai au a uri a fiafi. Ia a whaiwha o le ana asu e masona whailonga i tono o whale pui pui. Ia o le fwoi o le a whaira ngāmea. Ai mana tuane le anga ngō sinatina. Ia tātou tāno sanga. I le nei fo i awu. O a joe lusu tasi minuta na tāle o le tūlai tasi. I oe e whaino noa le anga o tātou le anturu o e tausi matua. Ia e wha misela ngā le tue le a ingo si tina.
Lu I tau, mō le aso. Alu I maila e lua. Go the extra mile. Mā taio, ma tā upo e 5, o le fuai upo e 4 se fulu ma le tasi. Ai se na te taua nau mai, lua te o maia I le maila e tasi. I nā o ia o lua maia, I maila e lua. Alu I maila e lua. Go the extra mile. O se feta lainga whainga tātere le nei e Yesu. Ai se na te taua nau mai oe e te lua o maia I le maila e tasi. I nā o ia o lua maia I maila e lua. O le vai taimi o pūlea whaakolone e le malo Roma Israelu. O loo ta oto ai se tū la fono wha fita fita. E mawhai e le fita fita Roma o na avatu le whaatonunga I le tangata Israelu. Na te amo I na aise a venga mō fita fita Roma. Pe a I le umi e tasi le maila. O lona winga. O se ngālu wenga whainga tātele. O le amoina o se a monga e totonu o le maila. O se ngālu wenga whainga tā. Whai o le mamafa. Toe mamao. A o le ale winga. O le whetalainga Yesu. Lona winga ea e mana o Yesu. E whaati ngā ina I tātou. I le amoina o a monga Roma I totonu o le lua maila. E mana o Yesu. Ia I loa e le tangata whaatuatua. O na whai le ngāru wenga le lei. Ia sili atu. Ia aua ne I whaatapu la aina lo wanga le lei. Aua ne I whaatu la fonoina lo loto fesoa soani. A whai o le maila e tasi e mana o mia e le tangata fiaola. E mana o Yesu. Ia lua maila e te aluai. O lona winga. O le fina ngalo manino o Yesu. A whai e mana o mia e se tangata fiaola lau fesoa soan. E mana o Yesu. Ia sili atu le mea e te whaia. Nai lo le mea mana o mia. Awa nei whaatu la fonoina. Lo wanga le lei. Ia le aise tapulaa o lo wola fesoa soan. O le mafua anga lea. Taua nau ai tātou e Yesu. Taua nau oe se tangata e te rua o I le maila e tasi. E mana o Yesu. Alu I maila e lua. Ia sili atu lo wanga le lei. Ia awa nei whaatapula aina lo fesoa soan. Ia e whaia le mea au pito I sili. E tusa ma lo wanga le lei, ma lo loto alofa. Samoa e, ua tele mana onga o le lalolang. Ua lu I tau ina ailo tātou wola. I nei aso. O mana onga o le malo. O mana onga o lau e kālesia. O mana onga o lou nuu. Mana onga o lou ainga. Mana onga o fale whaingaluenga. E mana o Yesu. Taua nau oe. I lou anga lelei. E mana o Yesu. Ia sili atu le mea e te anga lelei ai. Aua nei whaatapu la aina lou anga lelei. Aua foi. Nei whaailonga ina le tangata. E te anga lelei iai. O le alofa whaalea tua. Ia sili atu le mea e te whaia. Nai lo le mea o lo o mo o mia e le tangata fiaola. Ile nei aso. Samoa e. To tele nai tangata o lo taua nau tātou. Ile maila e tasi. Siou fasi alofa. Siou fasi anga lelei. Siou fasi fesosoan. Siou loto alofa. O le mana o Yesu. E anga lelei. E loto alofa. E fesosoan. Aua lava nei whaatapula aina.
ia sili atu, le mea e te whaia, i lou wanga le lei. E sili atu le mea e te whaia, i lou loto alofa. Ia sili atu le mea e te whaia, i lou loto fesoa soani. O maila wha o popona, wha le atua. Ai a, pe a se i e alu tasi ia, i maila e lua, i le ne iaso. Tātou te taru. Le atua ai, whaafetai o le maila wha o popo, e te whina ngalo. Aua lava nei tapulaa, aua foi nei wha atu la fono, lo mātou wanga le lei, lo mātou loto alofa, ma lo mātou loto fesoa soani. Fesoa soani maia ia mātou fe au mga luenga o le nei aso. E tonu malele iai mea uma. Lo lav suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Supermalienda o le tumaitai andante few moors rang to le divang o la wole mele pese o le tuspa ia lo tida e tamulunga tuaile por kalamne le luta o mo le aso e pe ona saudia ma fungedatu el sunga le fafinga ke ya reverend eti so nga fola to musisi ya fa poponga e le aso ata o pa tu le lo fomla le o le tu toi o no mala familu tona tale o le tulai tasi tala
I vai whanua matala I talonga le ngana pere tania. A whai alo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awale la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuangai avianga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa o e malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale taavale wha moe moe. I tere taavale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taavale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Rent to buy so falifou I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A whaio e tū fisili petenga whatia so falimotu. E maua fale e lua, tolu, pe whapotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi waiva awheta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al fale, pea e Rent to buy. A whai awhe lua se lauri masfulu tā la, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vai aso. E tosele nā malpei meni a matamai I le ono se lauri masfulu tā la, I le vai aso. E mawhaio na mawai masauta avale fo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu o, le Rent to buy I le o valu se lau, valu o. E iai inga matutu unga I whatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe. I whaalamulango iai inga alfali tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, Ruhafe Malibali. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fiafia e petua I fea O pusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isati alo loto Ne ililo le alofa Ae fotua I se vai o ona Acele
manulelea se Fiafia Mai se ipupunile mala ualia imai ua gotole vetua walele mama motu sialo upale ua mota yao tautua ia oe isi onu a ole manulelea se Fiafia Mai se ipupunile mala ualia imai ua gotole vetua walele mama motu sialo upale ua mota yao In this update, the government is just over a month to decide whether to push ahead with hiking fuel taxes before Parliament rises for the election. Excise is set to rise at 12 cents a litre in January, although ministers have signalled it's unlikely to go ahead. But no firm decision's been made, and Transport Minister Chris Bishop has confirmed a call must be made before next month's pre-election fiscal update. He admits cancelling it will affect finances. Any decision around that has a fiscal impact, so we've got to work that through. We're responsible managers of the Crown books. A coroner is reiterating the importance of not driving drunk, obeying speed limits and wearing a seatbelt after a fatal crash. 20-year-old Ricardo Bloomfield died last September when he hit a bank on State Highway 12 near Kaikohe. His blood showed high levels of alcohol. Lachlan Rennie has more. In his report, Coroner Ian Telford noted since the crash, the transport agency's been advised to install appropriately designed roadside barriers at nearby culverts. Telford called Broomfield's death another entirely preventable one on our roads. A legal expert says the best part of National's proposed social media crackdown isn't the ban. The party's introduced a bill to legally require platforms like Instagram and TikTok to bar under-16s from making accounts. ACT and New Zealand First don't support it, and Labour is still deciding. Canterbury University senior lecturer Cassandra Mudgway says the bill would also establish an online safety regulator and make platforms undergo risk assessments. The list of harm is rather broad, so it's not just illegal content, it is also legal but harmful content, so information around suicide, dieting, all that kind of stuff. Sacked Minister and outgoing MP Chris Penk is back in Parliament saying goodbye, but has skipped National's weekly caucus meeting. The former Defence Minister was removed from Cabinet a fortnight ago after Prime Minister Chris Luxon accused him of launching a leadership bid. And that's news. To sport, and the Knights are without two key players for their NRL League match against the Warriors in Auckland on Sunday. Wing Dom Young and back rower Tyrone Frizzell have accepted one-match bans for hip drop tackles in Newcastle's upset loss to Manly. Two of tennis's biggest names await New Zealand's Erin Routliffe and her playing partner Lloyd Glasspool in the mixed doubles at the US Open. The pair have secured a place in the main draw where Serena Williams and Carlos Alcaraz await on Arthur Ashe Stadium. A period of acclimatisation looms for New Zealand's rowing contingent at the Rowing Championships in the Worlds in Amsterdam. Blustery winds wreaked havoc on the opening day of racing. The men's and women's pair are through to the semi-finals, while the men's double scullers have advanced to a quarter-final. And that's sport. I'm Wendy Petrie.
solatai Wa mai ua o tino mai Silingia ita ngata Wa ema ito ata si pea lau baba Ai utali pupuni atu ita ngata Lepa fine nai alu pai lau fala Tafia ai e ise vai salo Tafia inu e ise sua pa Sola sola tai Wa mai ua o tino mai Lau ole fiso e soia e te tangi ai ulo ola alu ilo tina Momoli o alo fai lo u ainga Ua mali e lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia inu e ise sua pai Ole papine lea wake sola sola tai Wa mai ua o tino mai Ole te milunga wan sia radio Samoa le wa fitu midu te te ne le tu lai tasi ole da sa e fa fonga I so to tongana on tatou tala I vai fanua e ma tala I ta longa ngana parent tani ole di fo I vai ngole a woli ole to mo se si fa bo fonga e le tu lai lua I la wo nei ai faisi pisi ole to to mala nanga le telinga ya tongi sia Pio Wilson ma le tatou fale ta vale Ole Omega Kasi da I le lua se lau Cavendish Drive I Manukau le rifo I vaengo la woli ole mafuanga le watanto le filo yai ya matanto le talanoa antu ai le fionga yalu mo vai po le telinga ya tungi sia le rifo I vaengo la woli a feo denti lungo le tele na e ola la GPS ya po la yo lau fa sino hala I le vaengo la woli ia po ngai fo ye so song ya kulo super kako ya fai ole lua se lau Cavendish Drive ma ka we mau ai le o danga dala to fai ya tongi sia te le male ano no ia la to ta vale isi e ma fai ona e anga I te fili mai ai ole numero le telefoni ole o iva lua fitu lima valu tasi lua fitu lima valu tasi lua ole numero nai te mau ele to mala danga ale to fai ya tongi sia bolo fionga ya lumar vai tongi sia Pio Wilson no lana numera e le tai pe ia e o ai le te mele lotu la e tali maia ole olua tasi fa fitu ono lima fantasi olua tasi fa fitu ono lima fantasi e sa ili so sa le dai le to mala danga ale Omega Cars le luselau Cavendish Drive I Manukau Eva mi do tau te nei le tu lai tasi fa wanga tanto musika ya ile ni vai ngola woli le toi fo ya to le to tele fa wanga wenga tutu ma fiva lo filima le di fo ya so lu ala vai so mo muli ala di ma sino kuso e pe ona tanto ye nei ya wa in lo ko ngir ngi vai ya tanto ye no fo le fa ya
Nina le RC le fantu le taulanga I Samoa ma le pese tau te lo wau le no whanga ia to telefo I tātou ia nau atu Sava Valley le tonu ia whio lolo fo ina to I te toso mai I whafo ia o nisi fo nau mai ai tia I te tonu o lantu se vai to stoso ia e tu se alua tu tonu o lai matua ma na ia na ula moso oi ia maona la malona la fufonga fia ai o le teimi wa tu tawina sau I fafo ia e sau ua moku le ula moso oi ia koe moku marepa o le se vai ia koe le aima se kupe kokongi e le taxi alua I le fali ele le ia le sau sa loto o I fafo ai le anga re koso mai fafo skula ki ia Peo no aka ko o le wa mau nei New Zealand ia va pe foi ma Australia o nisi wo so lai Hawaii o isi wo so lai Amerika o isi lai so lai Amerika Samoa ia lelei o le wa tau mai ni sine o tanto fa linga mai no wa fio anga ia o e kalesia ma futanga I tonu o ai foi o au kilande ya wala le longo puile I lo tupa ia ma lo o to mamalu ya tanto wanga I tula ia tanto fa linga nei wa to no mai le vai ngola woli a wori ngalo sa lo minga le tusi le songa fantasia ma le lo minga le vau fili o Samoa e mawai fa alupenga o Samoa sifu tutuila mamadua o nisi talatu o Samoa o la ngā upu o la matafo i le matai le whainga o wha le lawe pe o wha I poiponga ma liu le o seu singa o ahinga fe sile whainga o Paolo o si I wha aloano wha langinga o e kalesia ma le tele o le ngangana o wha aloalonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobo Avenue Manukau e maua tuai saulo minga morisi wha talanga bala mai le tātou ofisa I le lua o na lua tasi lima I tolu lua o na lua tasi lima I tolu pe taka iane I le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eisa o ka whaafitai. Ua saula wala manulu e antiliailo ma lilipia e nofo I le fale. Suma I asunga fua uma e whaila unua I le zumba a le team no excuse. E maua I le afu o le anta ma le mama o le tino. O le asunga fua e whaia le East Tamaki Community Hall. I le lua whawha East Tamaki Road I Otara. I le afu le ono I le Fiafi. Anto aila ma le stofi whaia le Te Puke Hall I Otara. I le afa foi o le ono I le Fiafi. E le eise tutongi o le neia wha malustino. Tātou whiloa iei o. Eoi, ai tū le leila ulupua ai tono le tāwale se I umara e wha malustino o na e to alu antu lea toi pōpō le nei ia la ulupua. O le whanika mai le mafutanga sa punawa I au kilani nei. O te moa I o whola whantu ma whantala whantu le pa ia maulunga ma le mamalu te we e le tātou nu. So le sunga le whaata maa le tātou mafutanga le sunga I le toina ia Iose whantu pātea ma le whaletua tamali ma whailaunga sa o auma tamaitai o aloma tama whanau ai tei nane ni o tātou paolo ma ringafa tātou te maruai na lo le soifua ma le langi e mama. Ai I le awa tele mana wha alo le wha sila antua I le pa ia o le tātou mafutanga sa punawa I au kilani rei. O le a whaatono wina le tātou wha moe. I le aso toa nai nei le aso luas fulmalei valea. O le masina le nei o au kuso lua whilu ono. I le no whanga I pe o le sila fia uma le PIPC o ne hanga. Mai le afo le se fulu I le tai au. E tālo sanga antu foi malanganga ma wa lano lava. E mo o mia lo tātou awai uma. Ona ua vai seu ngā foi. Tātou te le I mafuta. Ma o lo yeina mata upo e mo mi ai. Ia so o tau whirangalo. O lo le awai mai o le a le a vea lea. Ma lai toe tolo po I nai le wha moe. Wha mo le mole wha marato atu foi. Ia lau la fonga masina teitai. Wa so o tau fonga tau bafa. Mo le aso. Te talo pe I le tua I teitai manuia tu yailo tau soifua. Maso manto wola. Tātou te wheilo iai I lo nā lofa malona ngalelei.
ma le whaaloa lava sainia le nei whaasilsilanga e le fionga le teitei fono, sui teitei fono ma le laulau a fono, a le mafutanga na sapu nawa, e au ki lani dei. Morisi whaamtalanga whaafso te iane le numera o le olua lua, lima lua tasivalu, iwa tolu valu, olua lua, lima lua tasivalu, iwa tolu valu whaafutai. O le whaasilsilanga mai le ainga sa seumanu. I le awa mare whaaloalo ua talo atua i se whilo inga a le tātou ainga i fia whaataunuina. I le masina o se tema ilona so se fulu male ono, lua a whelua ono. O le rei whilo inga o le awhaia le mauto sia lei a taua Ioane alo ni neva. Seumanu whaau mua pele ava i sa polu i sa le lolonga. Tali tonu o le a whaautangia mai le nei wha sa lolonga mō lo tātou whaatasi mai ke le nei aso e pei o na whaeilo atu. So i fua mai e manuia o lo se mia le nei wha sa lolonga e le sa o le ainga sa seumanu seumanu ana teni o sui uma ua lango ina le nei wha sa lolonga e au fiai seumanu witi fono ian tau whaonga o ti a sione sia le a taua Ioane ma tole a foa Iosefa. Ma le tātou wha silsilanga mulimuli leo tau mai le rīwaengo lea woli mo le fianga o fusi saolo whanta i anoa maa. Wha tulo wantu Samoa i lau wha sausaunga ai wha sino tonu le nei wha salalonga. I alo matama whanda wa sia mātonu i fusi saolo whanta i anoa maa. Paolo mga wha pēr le au fui sida a wale tala le lei pa ia mamalo le tātou no tau toantu i lau wha utanga le matua o finei talanga. O lea o tonu mai le tusi, mai le tātou e kālesia e whakasai fusi saulo whanta i anoa maa, whapele au nā le tua. O mo mi aila u soani i le wha mai aina o le tau o le ngā ruenga, sa whianga yeima le tātou e kālesia. A whio mai su mai tātou whiloa i a wāso whiragalo, ma le nganga wha lolo i le tulai sfulu tasi le tai au le astonai. Ia pe ia le wa umao, ia isa. Langa de kiva ia ku i o le kusi mai le so lus fun male luma. Le ya o ni sina tātou wha linga lau tau mai le rīwaengo le awo. Wala wale long pui ali i o lau tau pa ia. Ia malo o tau ma manu fo ia o whenga iei mga ruenga tiute ma whaiva lo filima. O le nei fo ia so lus fun male lima po le a so lua. A so lus fun lima le alvansina ni o kusolo a felu ono. Whaima li e saima sina. Malo la vranga lo malo le abtaile va tasi mai se yuli namro ulu fa sila ya maru ye foi le fenga ye magar wenga ile ni va ngola ul fa mai sungale ni pulele ole ms mulfan mawanta vale la le leito e au le ilana au nanga fa so tayane no merana le ole fitu lu tolu tasi lu fa fitu lu tolu tasi lu fa mo ni si fa mtanga lo ye nei swinga light. Ia tātou polokaramele wawawe awatua i le neia oli tātou whaasilsilanga. Marisi o tātou polokarame masan. Ona o lo lumana i se tasi o tātou whaataladonga tau. I se teimia leo toi maba. Ia le neia lalo waruma abele tātou walani. I te mai moa mai e whaafunga mai e so o se pitonu. Nai tanga ia. Ia po le tio fo lau tawa. Tasili mai utolu a moi au gilan. Ia po le tasi o ono tesi mala tasi whaamo i Samoa. Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O fitu factors yon no nga to pe uma. Ai asa to pe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele asa to tonya lato brokers. Mana au noa le onwa o, falua lua, onwa lua tasi. Betanga iane ile trustfinanceMortgages.com. E ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
le VS Dental. O mo mina ni fufapia mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu se lawi mai vale se titai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa. Veni mai loa le VS Dental i le o lua lua. O no. O. O lua lua. O no. O. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Te whawhiloa i fo I tātou tunu o le nei aso I le lofo le tua, mai tātou pol kalame masani o le arvete o le ola. O le tusi salamo mua, o le whai upu mua e whapea, amu ia le tangata e le savali I le whilwhilinga e mio leanga, e le tu foi o ia I le ala o e angasala, e le nofo foi o ia I le nofoa o e tau emu. O le upu mo le aso le nei whai tete I tangata e te mafuta iai. E tele I le tusipa ia whautuanga whapitoa lawe whatatau I mene o au wo ia po tangata e te mafuta iai le tele o taimi. E ina I whai tau ia pupu whapea whata oto sifulu tolu whai upelua sifulu. A e whewa I matangata poto whai mai e iu ina e poto ai. Aya e whewa I matangata valea. Ia e iu na leanga ai oe. Fata oto lua sifulu lua whai upe lua sifulu wha, lua sifulu lima whapea. Aua e te wha awo I le tangata I tangofie, ina nei e wha o I ona ala. Mo muarko nito e sifulu lima whai upe tolu sifulu tolu. Aua nei wha se ina o tau, o le whewai ma e a mio leanga, e leanga ai e a mio le lei. Ia e le ai ma se whautuanga o le tuspaia. Po se taimi o whapea mai le tusipa ia ma whamalosi mai a te tātou tangata fo ia wea lei. A e whewai mai a whewai le tangata le lei ma le tangata leanga. Ona le lei ai le o le tangata leanga. E le ma se mea whapena po le halo le lei. A e a company ma tangata leanga I le tele o taimi e umai fua wa e koe fo ia I leanga. E pāwa tele ia mea o a fianga o tangata leanga. Ke lo whapea kula aua e ke kalangua ngai tangata whapena po tangata pa a fo I ale mea e maua sau kaimi e ke whesosoangia ia te latou a e le olo mafuta ia te latou awa leu whaukua mariku spaia e ke a whaingai wa e whaile tala salamo mua masani ni tatou taulo toina whai mai amu ia le tangata o le wha amu ia I tangata ai kolu mea olo whai mai ai whai mai o tangata e le savali e le tu, e le nofo, o le ata o le soifua a toa le tangata, ia ua vavae e se mai, I si o manga o mea fo ia e a whaina ilo na olanga. Sa ia le sia uo, ia swa ia, Fiafia lo na olanga ua mauele li o Yesu lo na olanga, ua suia lo na olanga. Ai kele o kei me whai mai ale li eke ele suianga uo, ia e alua ianga uo kuai ia mafutai, whai mai eke o kilo, o lo ke fiado ke mafuka inga ia sui a mionga uo o ke fai so e te leo isi taimi vai fai keke ilo mafuta so ia uo kuainga e leo se mea leanga lo tufa iai o le fina ngalo le tua wa sui ai lo wolang ai a e mafuka ia te lato e I uen koe leanga lo wolang o le mea nkup nga umai fonga ia ua koe fo ia koe tualo na olanga o na ua toe mafuta o ia ma tele lo na taimi e feo iai ma uo kuaingei. So le upula mo o I laso le nei, ia a whaiwa whesosoangi le tua ia te oe, la vea I lo wolanga, ia whai tete I tangata na e te mafuta iai I le tele o taimi. Le tua whawhitai whesosoangi lau whio ia te mātou, ia wa oina I mātou I lo whetalai mai, whawhitai Yesu. Amen.
Sufamali Wino Lidivangula Wolima DJ 651 Ele Tutua Fa Wolidi Yellow Radio Samo Tassi Liba Watolu Amo Watoluan to 40 Elefa Poponga Ole Tato Polakalamina Aritolo like Peo Funga Mai Yai Yama Mai more my for Yay Lidivangola Woli Tamperina Mafungadantu Ele Sungal Fiafia Mai Pastor Lafa Le Copa now Assembly of God Ele Montele Sala Faila Fio Angolano la Tremosation Fa Poponga Ele Taimi Masani la Soanta Ole Moto Luce Fulu Male Tolu Mala Familuton Tale Ole Julai Lua Ai Peona Uta was Temi was Sola Olo Yele Tanto Malo Fa Longi Ele Fo Ivangola Woli Ya Antonuele Taufailo I Tulanga Fo Epe on the Yele Tutua Ya Ale Fo Tamali Ole Tanto Tulu Loa Lana Tutua Ile Tanto Aule Manu Samoa Ile Ngata Ile Sfululima Ole Taito Fitu Ya Anto Ai Foi Ya Male Tanto Ngalulu E Vava Luai Lungo Le Tanto Wala Leo Ole Radio Samoa Ya Fiafia Nganga Fantalo Fantulo Sunga Le Tia Kono Lau Fionga Le Malu Sebo Stiti Le Divaingo Le Awoli Ya Afio Maya Matala Mayo Wa Au Wa Faisi Levo Tanto Vana Valai Ya ole mai tau atu. Sole pe ya wa tau matua lai titi ya taito atu. Ma lo so I fo male langi mama. Ya so I fo manuia ya I lau vionga po lau tofa fonga mua ya le ngante leo le singa li pule ole tio Samoa radio Samoa tasi lima I vatolu e fatalo fatu foi ya sunga tumai tai pule me foi lau fainga ruenga ya ai tai nane fa fonga tatu what no ya I tupu matamali sa au foi matamaita I fatua matausi ya se o lava I whanau e se vai lota sau I nei a se uman ia ko sau I ngiwa pe mau se mea aila lo ia au ke sau o mea kasi ko e al fakususu lai lalo e au whapea a whapea le wale I nge kia ia au whapea o mea ke kia re whai le rola po ai po le awa o le ai ia e wha maruru waku e mo malo fu io mai mau e masalo la vea ku se sil fangsus ya o tele lo ali le malu lo fio la me fa wo sa e le silsilane la usunga le li fo mai tau fa mau nga pele o mau tu ile sua fo tia fa mo o te de vala o to ana ke o fa mai o lo fio nga le si le I po fe ia ya fe mai wo fa si le va o le I to e fio mai le to fa ya tia o fa ko le pe se me okup ia ya fe mai le o lo fo o la sa I di ana o longo wingo le lo ke le lo ko nga mai ne mo ai le lo po fe o ai ya ma sa lo fo la so e va venga ko sa o le e mo kai ai mo le ala wo mo lo wa vango e kusale ya lo vinga lo male to fanya tongi sieso e ke si da fiel le uka ko ilongi polaro mano si ve polaro e ma ia kan ko le koring polaro fia malo i fia e o ai vai
me nga lo ke fielo. Fai o le sumpa le sunga fua, sumpa le asfale. Fa fenga mai ga ka nga me sumpa. Fisiringia la me fai da so rua ma so rua le so ko. Fai o le korengi na sunga fua ma na asfale. E di rola ka ua por al me le fai da so lua, a so lulu, ma na so kofi. O longo winga e masalo mia la me e kongo aso koru. Me nga le kupu. Le sa wa pepelo mai a kaua. Se vai, ko fa longo le faingo ka ika i lunga le kio. Se vai. E le uka ko iro le ia kalusia ka ko kalu pe mo le uso. Ia. Ko kalu pe mo le uso wa ka ko kere lo fo i mafukianga le mo ai. Ia. Le sa wo pa e ai ro le mai ko mo kingo. O sor ko nga mai foi le pis. E kinga inga kai ko kasia nga kai. Ai va fe kai. Wa fe kai wal ka fu ya sau ngi kau kala ya. E man ko mai ka mo me no kau kala le le e ai fa. E va fe kai e o pipisi sa o e lo songo. E va fe kai e o pipisi ya. Ka ke fiu e va kari. Ma uma kwa fo ngi o ka la ku fa le inga foi le sai gale. Ai carafu. O longo. O le wa makanga fua mai. Wai ya e fai mai. O longo winga fa valo for sai ngai. Kwa valo waka la ko e fai saka i carafu e mai. Le ai. Kasi kama kere ai carafu. Oi kama. Agora wa o po se mai ne ai. Kama kia. Kama kia kere ai kere le se kupe ka sa fai ai carafu. Mai ko ngi de Fiafia Mai. Ko kongi le cartel company. Se vai. O me ma singa fai se bang. E sau ko ka kalo si ia ana va kur cara le. Sorry. Ia, o le meta ua. O le wa ka ngu mai. Ia, o le mea e kasi. Anga va pe wa isi nga paudu swinga nga le wei. O fisi umi mako vala vala. Fa lo va me wo lo makua. Ai pe ona ita wala o yong le mat. Kar si yo la fa fu si le manus. Ia wai, o le mele yengi. Van lo ko ngi lunga. Ia ele kusai le manus. Ia mbanga kua pea ia ukaru sanga se uso. Ko sa le vala kuno le ma lo si lungo le kingo. Ia. Ro wa va men manga va aru lunga. Ma lo si. Au lalo manga va ngalo ai lalo. Ma kua ma i. E ropo i se vai fofo i o jau o nanga pe a fa so i fu ma lolo. Pa wal fo ke o le kui wo. Kui ga ko kere ba. Vai no le kala voi le ya maria la malanga le. Ia, a tonu le misi alo fa mai le tantu o tonu le lua au nanga va lua voi ma le ftalenga ia tetia. Ia wa ka voi foi ma oeri. So uma. Kero ele me ko. Sa ufa fanga. Ia. Fa ka le me ai ka e au. Ia makanga. Ia. Ko fa ka le me ai pe o mole. So. Ore ave ma le pase se ma ku pe u ko ran ka. Ma me o kiro ngau. Ma me. Le ai. Ke lo le me ngau le Fiafia. Ave le ku pe alwe va ko se fa ka se va di uru le alwe va di uru. Ia. Tanga ke le fomu kama pa e. Ia u mare ma ia kwa ele I faia. Ia le la o fu mai. Ia. Pa volo ka ka ele ia ko se di mas fulu o ma kwa le se la u yuli le un le u so ne. Pe se ko se dia ko se di mas fulu. Ai vai e pe wo mus fulu. Ei kalo mo le uso. Ia. Kalo mo le uso wai ka ki fa longo me lungo le kio. Io me kupu. Langa popo ai ia langa ki mai are ka ko ke logi makua mai cosa esa er kanar ko inga verenga o ai langa vanga o je ula valer ko inga ka ula valer o mang vanga o man ko ko fai mero que fa ko o que fai mero que vai ko queremos fai Ila ngomia ngasa fa ia so ia al keming mo ko isa sawa re ola. Wo vai lunga Facebook. Ia. Lunga social media. Me vo nganga ka fa ikeke. Ia. Ele ai wa. A ka fala o me foi kanga. Ia. Ave me de yo le wa. Fo so le la wa ka la fure ko kongi la lo le fa del senga.
Fa mai dia se se le wa. Lo fa ku le wa, fa me o seu mangu fa dia. Fa mai le sing. Oi. Kama fa un pai pai. Ia, o le mea tāua. E mau ki ngoa rai maka mai. Sei umana ngā kākarango. Maka whāsoa. Ia ngā lafo kule lau sunga i le ti akon. O ke longa mamanga au kakaro. E mau ai se whamano. Ele o tiken sāgele. Ia wa whai o ngā wa kokoma i o le sunga rea wa of sosoa. Sol. Ele aina li o wa whai asi mau arunga le mera wanga i irkoi. O ke alo whai isi a o sosoa pangamani. Ia. Fa me o vili aku fa va veao. Ia. Fa ko ilo ka ngai mano lo ka vili fa me vili aku le kol fa va veao. Ia. Ala me manga o le ngumela. Oh. Wa pe sorry. Se fe sili aku e ka kalo aku moi. Ia. Fa ngumela ai. Ia. Mela nga e nga poloka ro ngare. Le kala ngoa vo ia paka ba e ni ro por ngumela. Wala mo mo va venga makamiki keminga. Ai le lo voi kia. Ola voi vidia ko le mafkia o absurdo. Atalo va tia pangamani. Era ngala o kia. E mafkia i me farking. Au pangamani. Mafkia fa dia kan. Ia ola unga renga fo ngane fa ni ia pangamani. Fa feka. Ia ola va pe asiki sunga to ina na ni le o absurdo. O panga e mafakia longo mai Paulo me lo ko lo ngi ya panga mali wa makang kang o computer la nga mak kero Paulo me ke upp ai fai lo computer al me lo kup ko le mi ngoi le lima e o wali o lukuma ma fai nga wa fai nga ka makua fa mo inga vengo ka va so ku ia fa mo inga wa makanga mama wa makanga mama ala sa ko mai ka o ku ni ngase vo i e mo se fo pe a vo kala o le si fa fingi o le ma o me ki fai el podio di lo ala que de lo ala la moriga po a ko ga ma i mo wa pa wa le me ka kalo au leo Ia. Kalau ai ke mi uma wanga i uso. Ai, e de misi mal farsa. Ia. Ora meu kaupole, le misi mal farsa. Ia, me la kupu. Ia, awai ala fo ngo ko farsa. Kwa mo muso e o ke ngier fa. Wa fe o manga ke ko. Fe fai nga ya pasan. Fe luku ya sieng. Ora me nga kupu. Te la ko farsa. Pe sa ero fa bukala. Ia. O ese me ma ole. Ia. Ese mai o malfali. Ku sai pa se lungo me nga o pese me fon kanga mafkanga. Ai lelo, makwa musua e mafukar king. Ia wangar ka un ko fare o kingia. O kingia. Uzala o kingia me lo makwa fa mai I love you. Char kala ga wa se lo. Se lo kuri vafo. Si lo fasika ko me ai le e mafanga ka ko mafkanga. Ia, o le meta. O ngai kua mai la wali ia I lau sunga le di forma. Ia bai, o ke longa so ngase ale mfainga e kau koi. To se mai ia. To se mai ia vange wele so. Ala kulanga kau se iska ku pe fam bolele ma. Ke paula ngandele. O el kalare faiso. O le alofa I o le akua. E re fai kiki e re fai siringia. Mari. Ha le yo se kupi. Makau kia. Kai wa ku sa po angi mea. Al ka ko mafukanga ia ma. Mo sa ngi malo fia I vangi hoi. So le ko sa ulalo. La voi fia ia. Yo, la wali ina lo. Ia nga sa o ina kala au fe voi. Ka fe ko dis fe ia da fe me o ko ka fe ko ia. Fe me ga ka ile kupi. Ia ole ele ase me afu ele ngonga ile mo pe a mo lo fonga fia mal mata ata a mafukanga io ai le mafuka ri e lo ko senga fe me pe ka ficha bravo ya ku ide awa ai ge si da fia pe ia manga ia ka wo yo ngora wari pe a
Wai umangi ro ka pokala. Yang ka lo la ia fa makala le ye. O le o ia makia kia. O le la ko ia ka me ai le uri ni. Ia nga ko. Mangai. Lo ke ofo foi. Ia. Wa pia ule wa o le fa ye kala. Ke ofo ringi Ya paule o ngaka. O ke fai koe fiki e le mere o ngase ngaseri le ma. O ke le no pola ko nga me kokia. E man tu voila. O le wali kai o ye o le pension ye le sunga le o. O fa o kalai. Kai lo ya panga mali e po pension e pe. Tol kan kapi e ula lilo. Leo ka ka pe ula lilo vo ile wai la ama ngi mo kwa wa sala mo ai do ka mo kwa yang ta talo fatu la usunga le ta vai ya me aga ko kadi ya mo so me ya vai ngai uso ko nga le me le ko pungi o le se kupe le lo fa ia mai le li em kaukia o le fia fa soa ko foi ma le fia o fo alofa wa ke le ale o fo alofa ai le se me fa kupe e wala me ane le kupu le ka ke mai uma ka ko nga lu e ia al ka vale o me ka ko le o le Awa kau o mamakau. Ore ai agora pi kusaka fai kingo vo. Pa war me wo ka makora ki kia. Kaia, wera ka wa ku so ira. Ya, ma lole so ele ni vai ngola wo lia lo fionga le ba. Antonu ele to po male le tulanga foi pe ona. Ia se talo sanga mo se tu ala lo foi le ni vai ngola wo. Pe ma faiona fio mai la o fionga e tanto te faso ile tulanga ma walunga fo e pe ona usia na yo wal ya e fa malulu tu fo i wotau tua o pe ngala vala awatu ya tono na e te si la fia le tulanga fo e pe ona ye le tanto o nangani ya ma le telefo le mesa pisi le na va ya so tu na yatu ai moli antulanga nga fa time la nga fa malo ya o lua mal tua ya rose ele tulanga foi peone ya ile aputina male tausia ona yo lualo ele nganta e na yo lualo ai pie fa pito nga fa se fa mtalanga ele sunga ya Wallace ya male tomaita ya Amaranti ole sa onga na ole fa le o ina ole sof sa ole li sa longa ya le malu ile nei vai ngole a woti e yele temino vai into ai lunga le Facebook o e fa pe ala fa mtalanga pengar kolua up e fa nga e fa pe yes vi ialeli esa wa ulema yo ele a fo ya ne via va non ta u tanto te mafutai u mo ina fai fo mal sua ya a mis folta le am tanga le tanto pokalami a ona me uma lau fionga an se manue e tu uma ile li e tau fatau tai uma ile li me uma o pula alu tātou manosi, mano tātou poto, mano tātou atamai. Ia ele mawhai au na whai ai. E se tasi au noa ma le fisoswani me o le tātou matai o le lang. Ia, pau a leo le nganga whaaftai o vi ere li i whamanu Ia, wae. O tātou whanau uma e le o le talamonia, e toa i titi tangata e whamonu e ina i tūlanga whapenei a e whawhitai ua a whia le whanau i tūlanga pi o na iei ma o le sia mea e sila whia o le sila vaenga tā ua wale enu tātou mai nei New Zealand ia mo le tūlanga i a o onga ia o sosi vaenga i o le sila vaenga tā ua o tā longa ma o le avanoa o le nganga whanga e tia ia o mo le manosi e fatino ele tale ni waza le lo pe tuengia pa wal meo le ngalue al tangata ia ia mo le manosi ma mo ni famniang ia wale le lumana na pe ona fa ya tu le tala te mo fano e o talonga le la kapie o ngalue ma lilo ale le ya ona fa e le ona fa e tu ai a inga ma lumana i o tangata la vai pe o le talana o vi o le o le fa fo i le o vi nga ma fa tai le tu wa na le se no na fa tasi mai lana pui ma lana ma losi ma le poto ma le ta mai fo
e le au sia le whanau le vai ngatau. O le asa tūlanga na iei, o e mai tau wā le man. Ia le taimi, low taimi, ai mai se le tūlanga tau selen. Na tau a puti e mātina e ia le tau mwhinga alo ma whanau. O le winga o lau whamtalanga, o lau tamana tua, tātou whiloa i la loi o i lea mea ma mau e whai i tau langa le whanau, i lea tau sanga ma lea tau sanga. Ia e se fui le afoi, le vahenga la wanga i e nisi o le whanau. Ia, ai no fo me te ma fo ti le malu te ma tua le lo tau tinga ma le sele ni na far. Ia fainga ta vo le pe to e ma fo fa pe nai tua pe a ma fo le melo e le te mili nei. Ai tal tonu au vai ngai e to e ma fo fa malu tau mo le mana ia. Fainga ta o me va pe nei ia ai pe ona avatu fo i setala o le vi ia mal fafte le tu o amarante sa fa na ia pani mo le silfia o le amarante fo la le na o lo na ngoa le o le ngoa ia pan o lo na wingo le flowers that never fade ia o le ngoa a wallace na fa na Samoa ia o no woto silsila fo ma faitau i famtela ngole wingo le ngo o le ile ia e pe o tele ala o le ola le olanga o vanga les e ola fafo ma iskotina ni mai a pandi ya tamato mai ale nei li lua fesu lua su tol ya ona mato fa motulu le mangile po se o ila il sunga to ine abo wesima masalo ya ile na matailona o ile le olanga fa le nganga o le whanau. All right, ia. Ia ma o mea inale, ko inga mea voi le la pui polade me maua. Ia. Ia e leuna ingale, whakanga le selengi, ia o kore nginga, mo le pokalame, o a mea o le cold setting, o short term cold, ma long term cold. Ia kuso mea va penga. Ia ngā lulu e kongwe, mea ngai lo ilo mei fafo. Yeah, pe o pensa fa tu lautana o le achieving on le long term goal le sile long term goal suma le ko lu le o le make the au sia le o blacks ma le black e pe au ia ko si fio ia isi mea pe la le onga amorant ia o ka fiu manga mea se u ma de ka longa le ia ngo le foi lu manga ile o le fin il time na ona fa pe fe ona na lusi le fio filfilia amarante ile aule le blackford na ina vili le coach le blackford si amarante ma total no la ine le announcing le ia o le tomo fainga mai u molo no si le fio waili ta lo kala pufo ile le na nga ia o uia tomo failo no nai tu ta alo ia ole o le mato ainga ya rosa le tu ai e tawana wa ia fa malo si automati le tu le onga ia pe o lona ia na le tu la ia o talonga ia o le tamu fainga la vai e awane i mau le me voi le fiu mo fie ia malisia me le e umato le ninga le au ia e mo me one ka u ile 1% fo ile ke alua o faila o extra mali ia o pe o kolenginga alua o ia ka mo ile wal ia alua pe fainga skills fo ile le malai ia pe mo ki o fo i fainga skills in malai ia o me la va pe nga le ai ka ke lo ai la o kama kaina ile super rugby le fainga ia a ko wa manguia ia sa faia ma umam kalango ia a kongwe mo le ka longa o mangai ya a kongwe e laki ya pio le meanga sa va va ye ku ai lu mo le fit feelinga ya me si foi fa mo le ina wa mawan tu lan le fa mtalanga le afide ya amarante o le so longo na wa le la wo le ngata ya wallace ya o le to lu na yo walo e tasile o peleki ya o le sile wi to no le blackford te le lope na i mo se just ya ways ya ka ilo e ni ti o
se manu nei te uota. Ya le afain. Fo ia ke le lope si o e fai mo ko inga mele o fana ule o plex male Black Ferns. Mai atunu Samoa. Ia. Bo te le ke le lo fo i New Zealand pe si ai masalo ole mitum tanga sidi le ai at the same time fo ile ya e o ai lalo la lo ai mo malo ya biang fa kulo interview nga fa si fa ko success comes and goes ile ia but le character ya ka mai ki ka un sil nga va ai nei awangi fa pe o lo ilunga ia nga fa pe ro ia mimika mama mali wai e kele ai lunga ma e fai mal alu e sak ia ao le character ia o le kangaka malonga ia fa singo mang si le fia le value o esa Samoa fa sino manga fa sino manga tangata Samoa ia loko maulalo fa aloalo kaukua os ko inga menga e au kilo e o le fa pelo mo ilunga na suiele e pe ngo fai le o ruo au sia le vanga le ilunga o le awala fai ngo fiela le nga me fai ngo fiela nga le o ruo filfilia o ruo le ale awala finga o le me finga polale umi ke ngo fia ngo foi como awi mali o le ngaluenga na no inga ele o le challenge aso uma ne fa pe o le lunga inga malo lo ile mali ngalue koleng ya ma wa se coupe mo ko look up e o mange ke ai ku ia o el ka pe ama mulu maleka ya e mo muanga ko il tina to miti el ka to kiriva ai ase ka a wala va o il kama o le screenshot le malu o levano si lia tu foi le ele timia o fanga solo le super rugby ile sawa i lumol tapinanga le Chiefs le sailinga sampiniol nei tu sanga ele ta longa le na matua i famnu alia i la vaia le alo fo ia Wallace mai le taimile na o mai le taimine ile mar o le sa mai tang o le sa sila ia fo ile le soi fo malolo ina o le tali ia wai ele ma si tanto fo ile le ala vela kali pola finge so le e maule nof o ka se popoli ai mai le na timi o mal timi nei le man o la se tu lango ia le soi fo malolo ina Wallace ia o timi nei o la lo va inga fo ia fo mai wai le mfento talo pe an vai atu la to wele o malo si le timi la nei ia o wa la o ato to le malo si le ia la o ke uma pa o le melo o le longa confident ele koe fo email la vea wai alis ke mi la vea lo kan ka pe fero la ele fai ola se afia nga wala so wa e fai ya si tu nga ole la vea ole sa uma e lungo le TV e pe ole la vea nga ole el concassa ai o fa mai fo mai o a unga ai ole concussion fai ma keke wa le sa keke bande fo ona se ha tupu iskanga kai konkas bene leng fa pe kanga ka e mo kwa ku nga le mangu o le meane ai kupu fm sia nga kupu ganga we konkas o le meane konkas na ne a wala singa ingi o nga mo pa ya ka sila o mai o mo salo le ole ulu le kasio la ku au le apenga lenga kinga ingo ia peila ole va ai sila nga o le makua i kunga al kala foma ia nga o winga nga ole melia but on se va ai le fa pe ka kunga keli ar ke mi ngi wa ia le sa le ia o foi la le makua inga kula nga ia makua i le ko orga so ia ma o ma ke mi ngi wo pe wa pe o fa ru fa se foi le maka but la wa maka nga ko le ia ai ongole o ke ngole confident wai la vea lo ka ia o kai ka o le mele o le concussion le la pe ka ke ka ko ka i wa le o mo ka o ia o ka ia o le ka ai le o le mako ai ngai siang ka mo o la vea me fa pe nga la ia nga
Pole ala ngā po uma i ngā bla vea, vi ia le li i whawhekai le li. I ngā ua umale ngā po i le se le ingi haunga vui e o le mea wale o le konakase le whaswaki vange ne. Ki ngā le ulu. I le se ai. Ngā wawea o ke le lua wawea o le se mea ngā whapenga upa. E mwe kāre rongo le whikuru kai au. Ia ua discharge mako o le. Foma ia ma whapede mea la ia le keminga. O lona winga la ua le wai sao noa toi ala o le confidence o le alo fo ia wala sa. Ia wai tole. E tante nofo mata wa ia tui. Ia whapea soli. A tonu e te le sa fianga fo i le lolon soifu. Ai mi sa lau le ulu le na la vea. Ele o ia stulanga fo i le na ona fia ilo na mafo fau le konakasina. Le ai, wei na fai uma test. Fai uma test ile kaimi a konga, ngā ko fo i le former Yellow Blacks fai. Ai fo le specialist fai uma le o se. Ele o se a fai no lona fai ai ma meu. Wa mea umanga ka ki a. Iyo. Le whaftai wa o laua manuia. Whaftai le tapo inga wai. Le sile mea se manu nei o tātou watunu. Se tātou watunu. Whawhitai ia. E te tonu ai langona alwharanga e tia ma le nganga whawhitai. Mate, le tonu ai mate i loa lei alo mātua nganga whawhitai. Ia e te wai lota loto ma lota. E le ma whaingoka. E te vai e le tāpua inga. Na i se o tātou watunu. Mali. E le message ako ma taupati atu. E mesika ke vai e lungo social media, Facebook. E lo la to wanganga alofa ma whaamunianga ma me umalena. Ia, tau te silfia le lei la volo ma nganga whaafitai. E le ngatala ma ua whana. E au te tonu a tatu whana manawa. O e lo o afi. E le mele o le nganga o le Samoa. O le sidia ka alonga e ka alo lol man Samoa. Kasi umaka ako. Ia ai pe ua vel whana. I au nia New Zealand. I pe o toe. O koe wha maro si au ili si i vaenga Samoa. O ili le kapua i mo le o Blacks. O ngango ka ngi alum whangau Samoa. Iyo. E pe o nei sauno ina le mar. Matoa whainga tā so leo li o le tūlanga e pe o ne. Sa o le ia lau sauno. I le tūlanga vo i le le filifilia. Ai ia tau mawhaila ia tū mau i pei tono le squad. Lea tātia me i o maruanga. Lea ngau me tupu te mi o le tālonga. Ai o le tau mawhaifo i le whaatuma. O le anu lo mawhau le mar. Inisio mātua. Inisio mātua ma ainga. E whai lava le mea leo le tau mawhai awe whanau i mene i o tālonga. E iaia lona le mar. E poloka ona o le tūlanga tau se leni. I lau o e la ia whaatatau o lea o i le tūlanga o le mea le ngata mai i tau mawhai ngā meni o alo ma tau whanau. I le tālonga la vai o le rakapi. E te o lo i au maulunga i peoni, ele o le pereki, ia, e le ise si au i lunga antu le o le pereki o le numero, tasi lea, i to tono le lalangi, sempini o le lalangi, a tono le neia, o i tausanga full time, sanga o le ipo lala, ia a o le tele o tausanga o mawai, le a sau o e fautuanga, ia wai le va pe maua peni a tātu tupi, a misa le ningwai tau le soifuanga le matua, le a, ia, matua uti le fasoa, ia ma ua kaule sua fora ka ngola tu la sa fu tonga i matu fu tonga na vai e awal tato a tato man finangalo e na ia le tato fana ia e ole ma ua ia talta no mo fana e ole tupe ia sa muni mudi le tupe ia sa muni mudi ai aman na oe e o le tūlanga le i rungo au tele ngā luenga e whai te mili nei sa o le le ne tātou tupe sa o le ia e sila foi la le developing o le tamaititi sta ona le na ai sta o le na inu o le tema de tua le ba te mi tele ma futai e ke wala au mai o Paul Franklin Paul Fiafia Mai ko ki aso uma le fai e kole ninga awareness ia me mo te no fo mo ma wo loi foi ngai le avenga foi o ni sol fa na utalo soli eles ka mai pensing ia le mele alu i vale le mar o le ongo sa ia o le ngau e ke sila fia le ka mai ki ken ko ngau le
I le mele nga e kam fai le ele fo isi nga fo le kam ka kam fai fosil kam ki mari pa fai le o le mene la vina la finga nga loi e le kam ki voi le ki fosil ke va ko la fai nga me nga ia paua nga ia balance le me ke wa le nga nga vai o le matua ina ia le leilan fa no ka ku ia le sports ako ia Samoa ia mis fo isi ko Pacific ia le leile sports ai ke i longo fear ka me ki ngau mole mole fo mo la kapi e pe lana ma fa o mai kai makuale e makuale ai ia se sports e vialo e sia me alu i bo mele o le morning ma misa ia o kai ke mo ka le loanga me ia ai pe ina ka ke vai fa penga ko duala ne ia e o kunanga o le futong la vai na yo tatman ono sai e a foi e pe ona fai o le silea ngaluenga e le loa fana e tua e tatu wai kulani me mafai na fai e tele no fo e tele fo I famuni ngalo mau pe a yai le tulanga leo le wa matana na le wai ke le agency o mai lo fa sa le fatala no e so swani vo le mai tu le malo ma me pena e con karate vo e ma scholarship en fainga ya o mena e sauton a fa le ale developing le mali ono sa yo la le me mo le na o me ai vo e mo o me sidiang ka o le me ai me vo inga ya ka kiro le nga fa kiega ko inga me ai le ka le professional players gaming ai mo ka ki ai ka mi ki me ai sa ai ia portion fa le portion na me ia e fu ki kolinge kwa ave le ai po al ka mi ki vo le ka kwai fo ia va pe ai le KFC ave ese le pa o le KFC ai ko inga me va penga ia fa nga mai le vai mo ave ese le pa o vai mo le saka ia saka la ia le ma si ma mo le saka mo spake kai ai ko inga pol me ka ko mal mai I me ai mo ko inga me ingo fa nga ia wa me umanga ka ua le breakfast ka me ki ka ia ke ua ia le kalunga la ka pi me makala ngo fo ia fo nutritionist le me ai le breakfast ai ka ua kan fa ia ke ua ke le akse me e o nei ma ni wa o le wa ta pena ma tu o le vai ngo le o e anga ia tu fo ile piki mai fa na wa o mai o le me munia ia le ma e ia ma tu e tanga ta lo le me alu le tamititi lan ta lo fingo fi o nga faki ai e ia la le si tu le tu pe le me le a vala ungi me al fa le le ma e pe fa me le sa kupe e ka ai fo nga ngi wo mo wala uri mo sela a le fa mai le ta lo nga tamititi po le la ka people la e se la mun tup la we fa malo si au ina yo tato matua ye fa funga mai ni yo o fa la vela ve ai e sa e ya tanto fa la vela e tia wai e le te mi ton fa mo ai na yo tato wa fa na e wa me nganga ko mai ngi usi o me nga e ko kiri o me fi fa la vela ve sabe e ale ke mi e ale e sa le ala kalanga sa wa fa vela ve su e ale lua fe mo io mau al ke miringa ale polo mai makoro kam ki reng kangi mai fi alu yang ka no e o le miringa le ku como fai ai vai ne fa no la le me fi nga lo ne tanto fa na le si metao talia se tala fa na mari ke fa so le no fi talia se tala fa na e le va pe ko ke fa longo ina u mari ilo walo ma tal no ia e is ke mi la kam ki mal kam ma vo le fo asfulung ko sanga ka ngola il mela manga oi ia e wo mo ngi ma o le menga ka alo wole si o ka alo amro te di spi e mo le menga ma o le o alo le si arela ye di si ma san la ki le ka alo di la e mo le menga o ka wi ka le di o ka le ia o menga na tala no la ia la menga e se meu ia ko inga me la ma ke le lo ma ia ale o tala no mai le ata ia e mango e ko kere ka ko fanga mari va pe ka alo le si o ka kere lo me la manga o ka miki o ka ko fanga e manga o al wa ku se maka mari
Langa ta uole me na le man. Langa it's a psychological thing. Kuso ni sio tatu. Efa mai. O nga ko kele ko au ka pua. Efa mai langa lo ke ru yo me le fer versa. O le fisili. O it kanga ka piko silinga la kalaka ya kilo. Mahali. O it kanga o le fisili nga. O it kanga ka piko silinga la kalaka ya ke lua mafuka le au a ko malpo. O lo kama, o lo kinga, o lo wakani. Po le ala ko kele o lisi whahenga i kua. O aunties ma o uncles, ma o cousins ma. O venga ngai umo, ngale o mai a, kapuai, whaafikai, malo ka alapa. A o ka ngaka ne ma fuka ma lousan. O makua. O inga na. So se keimia na ka alo, e mi mika ya oi. E mi mika e ke au. Pe au kūre ili a fo i au ka formalai. O le mea whinga e whakau e kauma whai ai. Whaitska alonga kamo whai ai o a pisi kele ia kam whai aru le seisi ai ka misa mako wa o le laukala ne whai ka ngaka piko siringa na ka laka i Māori i lokali o le matua o le mea ngā ne ngka aru ka me giki wa ai me peko pe mi mika wo i le nga sa ro le alu kala ngoi nga o whai kou tena ansa ka aru ya la ufa longo mea vaku fo ila kala makua o le kana le vaku le lofa Mahali o le lofa ongo leilo e manga o ia successful nga nga kali manga o ia o ine me ngaka ina longo mafai Malo va tangia le mal ya antonu o nei vai nga ye po valai e tele ana politi ai vo le tamo fainga na ye tantu waloma ni tantu fana o lau fionga na e kapiteni le tātou manusa mo sfururima ma le teito fitu le man. A koe wala au mai ngila le manusa mo i na iowaro. I se taimi o luma na i wokere o whea kore kemingi. Ia wau te ilo ala au tali whenga o fia le la au mai. Koe wala au mai se skaimi whamore mole o le pis. Ai voi le anga o se tasi o toa marumanu le tātou manusa mo. Wamatai ono i zeva no luma na i ono. E musu ai na ia walo pe avano mo le manusa mo male manusina o te minei ia le atato te se ko ele ama luma ia se tato ma fo mu buri ai bia da mari lo so no le o vangle na le no mai nei sai di manuia le ngata wa onga ka kuilo ale fale ma i me wa penga ia me se vela le sports me saloa e se kai mi ai o le leo wal sof to alu su to sa amrante le of to as furuiva ya o le lai to longa tili ase ia pe a pula lo fare di e o dia mo le mano sima le mo i la vea ma me fa pena ai ta ua i o le mancha ta ua i ta o le ngona le nai e masalo i al taimi ya mo lu na i mo fa na lele ya e pe ole sa no le manu voi lele o le nga luenga le mele voi ni ai o le mana nei voi o meni o ta longa fa professional voi le ni vaita ele ngata e mafina e ta ai mafai na e fa ya onga ai a fai fo lana i so fa i longa mile a onga mawalunga sa e a onga poli university o le tele yo nga luenga tono meni o ta lo ile taimi le nei o le wa pale mai nei o wa lo i ta longa fa professional la sona i se senga vai taimi ma le tau vai taimi le ma o so ia ia ka ngoi fo la makanga ele i sa o le mene ne le kauso ele manga mi kupe ya so ia ele i yango keling i seling ia ke mea sa mo ia ma ko le fia o so i lungo le valele ia sa ngai ele i ya se si o so i lungo se valele e pe sau ngi usila va ai fare ke kere va ai le ese le kau vela maluru ko nga ma fo manga sa sidi ya mako o ka alo ia piki o nga ile o hango kelingi ni kupe e o ala le ngi kupe ka ko yung ja ya so nga osko ingo Ellen Crane ka moment kai se la ka kupe America pe o le nganga o wo sau le me o mako aku va ai fa wa professor ia e man ko ai ese ale wa sui fo la kapi le ke milinga aso ia mo ia ya o ke mi wa sau wa yo mai vai fa fo ma va ai ile ku langa lo ye au le fa engelangi americo sko kilangi me penga e ko kongi ia
ka voilanga sinsile ma wo polo official ka alo ma polo official la ka urolanga ko kongi ka miki ya ka ke lo le ya ka ko o nga ke mi mal ka ko yungi na ka ko kongi ga ka yero nga ya pa si ya lo isa mo e Charles apik ya un ko in person ai o mal ke mi ya pe o le kulanga nga ele yango ke ringi onga e sidi ama e le kai la kai ia mele fa longo so oia si o so ele ma o minko sa o le sidi velo ko fioso ko le vale le pe o le ko inga vale ia ma o mengi usila o ia skalia ko inga ai wo ngo walu ka longo profesa e ka kaunga ko mari kaulunga ko ngi ngore o gi vai fa fo ma fai ma vai de kele o le manguia le mo ya sa avol kalau ngal loke ya ko loke i so ge i ya ai le se ya o walu profesa o ka kaulo rang o nga o miela ko le mea ko wala nga e ka kaunga ma mai ka ko yungi na kapi ya ko inga me va bia le ma no va ta o le ne malanga tunu i fa fo le maluma ma wai male ainga e tulanga fui kon karate pe na yai o i Europa va pe fo i ele tunu o Japan e tau lata mai se fa tu sanga o le mesa yai la u fionga e le tulanga fui pe o sei ni ai kon karate telefona a manta ile ni vaita masaloe ya ke longa ua ke le akumia la wali a foi que le aku que longa o famunianga eu mo temine ele o toe a compare between nga vai temi ia mato ia usama koi ngelangi skokilangi ia mai a pani ia foi ia mangi usila ia mo ia na ni ia o ni vai tau ia o la o mangu ia na o ia o la o ka ia pe ao lau sunga foi lele ka ko fio lai foi va ai pola se me i manguie ka ko fanga mari o le ana o mo le lumanga ni ko lu ia mo le ke mi la o se fela no kausia la o ia ke mi ni ia ka fa ma ia venga foi ia ai pe ao le o le silem famunianga tele mo dai ta tu fana le fa yo la ta wivi per te mi nei no au tele famunianga tele famunianga mo to o wani meleane famunianga e to anga ko le ngima fa malos le ala wa fa e na fa na wa le ba ya e pe an tanto le no ai ma tanto e le amata o ngia me ele ya se si wo mo ko vai kin ngo ka alo mo ko fi ki vale ko kene yang o seding ile nei vai ta o le se tu langa o ye foi le fa ma venga le fa na ila u fionga ya o le tu ma le ai ngari tele me moniala le nati tele le fision soania fa na but at the same time kam fai le me develop ai e le lo me ku ma ni lo ko i fu ma fai kai ko pe a pola se finga no le a pe a fai ngi la inga me fa penga pa to le kemilingi ia kam fai ba ai ka kai le me mo wa fa ka ale ma me uma ia develop ala kam ki ia ni ai amo se ia fio swangi me le loku me fa le lave me fa penga ia o la we fio swangi ia ai ia ma we le o fa ma no sia foi le la o ngi ke u ku po si fa ale le ia e mangi la o fa el kemilingi o la fio swangi malos ia wai o le sile vai ngata ua tele le mele o le au sia na ia tanto wala ma fa na tu langa mo lunga ia le ma e ye le taimi fo le ma wala se le ni ma fa mria ai nga le fa halu wala me tanto e fa la sau fautuanga o le wa fe lo no tau sanga ia talu ona filfilia le alo ia Wallace fo ile ile o le peleki ni sina la sau fautuanga fo ile ma tua ile taimi le ma wale fa mrianga wa e vai aku bo fe lo no ale mele o sui wa ma wale ta vali ia wa sui la e wa ma wale selin sa le ma san ya yo le mo la sau fautuanga ile tuno o le fautuanga ia e ave fa na
savings. Faile a mol selen tu ese fa polpolo selen ia waso leanga. Al termine ne ia va ai foi le investments. Ia. Kile investment melol ka vale. Ai se fale. Mari. O al ka vale nga fa ka o ka vale alu le vel. Al fale alu lungo le vel. Ya me va penga ma como fai o le meka o German o le character o le kamikiki Mari wai e mimikalo alu lo mal sharing alu lo mal be ma pawal me control ya lo le ya le falungo o le sharing se fer coupe ma fa ka uya me ka uya ia mo le lunga long term investments pe la fo kuanga e kala ngol nei le fana le fusi mena ka ku manga o ile selingi a va ko la sa fal ka meki mali wa ile ke minga so ngo fa ya kulo e va be mai lo so le ava ku mala o inga attitude wala le ke de manga o e ku o fa ka dia ka meki ki e bula me au mai le fa be ku ya mai la fa ile fa la le mo le e o menga mo kwa le lo ka ko fa ngami pa de ile kai mi si le fie ka ko fanga ia ke mi ole la ki ke mi e ia le kai mi a fa ia ma fa wa o pa le me ia mo si ku se le ngi la fo le lo ia o me ka u ngai wa le ri lo mai le ma no si mo le manguia leli o le se ta u lo la fa le nga fo ile le ia ma le tonga futai tono le ka le sia sunga fa fe nga ma le fo le tua ia ma le e ka le sia ia ile aputi mai ole ola fale anga nei o lua ile sa pe no fa tu te me fa no ina amata ile ola fale anga i tunga to ina ya victim po wesi ma fa tu sa no me po wesi te mbula le ia e ma to fo ia sounding ma to lo tu o leo me fa ia stona e talo sia o ma fa nau a si ma to e kalesi lo tu o leo ia of so swani sunga le to ina nei tina ma tutua sunga i to ina pensione ma no lo ma le fatua na tanielu ma me ma le fatua ya fe e mo si fo tina wa mapu mai ni ngalu nga ya fati pule tu mapu mai na to umai ia ma o fatua wa of swani ma ele matelo na to tatalo wa le manuia o fana wa tel tonua ia o pose se ia o le lot o te talua e mo to pose se le na fa il talo mua i termina o to il talo le sa mo mani ia pe la o i le fa sino ia ngaluenga pe fa autu ia ngaluenga fa ile kanesi ia ile la to no fu te talo i ne aso e ile ma to page le kanesi ia talo mai ne kare sia mo nai o mato fana le ngata lau fana ta alo talo mai fo me sia o e fana alo fana o lo o ta alo temne ya pani e o to mai la to ni fo o fana o le kare sia ro ta alo solo i la lo i to naki a chanel tu mo filva ya manisi mai si fana o se mato o tapo ia o nga wenga le na lo fai mato e kare sia le so umale o le yaso Leri mai lo fa tai ya Antonio nai te li ani vai ngo nai te fia va so mai fo le fa pe o ga fa kura al ka ke vai ku pe o mo ka li la usua e fio mai e li de matua o fa pe o e mo se me o ke chau fa kia ana a mole e ala se kala e fe mai so ke o fo ya o fa pe o fa so ke o fo fa pe ai wo sui ke jau ga le pou la i lungo le i lau le la lo ai se me ko e ala ngi funga la o le leo ko e funga la e me ka ko leo io fa fe kai le ngalo le o nanga vo le radio Samoa slima i tolu tanto ma futa te lo te sang ia Antonio ve ia lo le fa va ala u jonga le batu e mo le tu le nga fa te le talia fo io se fa la vele veatu na pisi la sunga le li fo ma le tu traina o le pa ia ma le malo si tanto tu ia mi se la
Ia le tausinga o ainga, ia le tautuaina o le kalesia. Ia ma le whaafaile le ina o whanau, whaamalo le whai o le whaiva. O te iloa o ea ia na le avenga o le taavali. Ia au le whalitua ia Rose. Ia o ia le na avea umafautuanga ia o manu ia e Wallace ma Amarante. A wao se kupe anga vape voi i se kupe. Ia wa kakau vape a koe mai taka kupe. Ia e le afaina. Se i umau tala no ia Rose pe mo mai se. Singa se lingi voi lele e kau ave ma le uso ia te tia le ai. Ia e ta la fonga le ta filo ingol ni va ingol au. Se a wata fia le tala foi le wata fia fale a lili fua. Ile tulanga pe o ia tau mawhainga na i olua alo ia ma nei whanau fo. Wha ma lo le tausi. Ia ma lo fo ile le wha longo tinga. Ia ele whaingo fie le taungo fie le mat. Ia ai o le mea tawa. Ia o le naua lua toe inu lava olu. Ile lua tau tinga. Ia ai fo le wha punga wha peritania fo ile but it takes a village to raise a child. Yeah. Be e tau au fia umalenu antoa. Ile whaile le ina le male tausia. O ni whanau foi ia po nei e tātou walo ma whanau. E le ngata i Samoa ia tono le nei e tru o le whautaina whaile lava le nei vaengo le awoli. I wa whaavro ina lo taim. E tātou te tala noa. Ia masi i whaasoa foi. Ia masi i moli se whaamalo si au lo tātou tulu. Ia wala va ia na ia luma ni tātou whanau o le tātou luma naile. Pe a mai a ia le tūlanga fo i o a ong. Ia ai mai sei pe a whaamaru ieina. Ini tāleni o whaamaru iei le tua. O mai alo whinaga. Ia taulunga i le tātou whilo inga i le so. Tai se man. E te tonu fo e vele nei ia wanoa tau e mole toile nganga whaafitai tele. Ile ngata o le nei ofisa whaasana nau. Ile tātou fo i mafutang. A le tapo inga a sio tātou watino. Mali. Ia i sunga i toi ina, ma sunga i whaafengainga i so se whatawhai taulanga. A whenga i pātele, tamai te isāne nga te lea, so se au whai ngā ruenga le atua o lo whaafale le malu i tono so tāpo inga. Ia misi lewa pa ia o sio tātou tino, i tupu mai, tu āsina sina, whali tua ma tausi, ia, i le lātou tāpo inga, tu i mai o le muni panga ma te talo fo ia manuia whanau. Ia o le ngana vai ia e pe ia o na maali e le saunong. Ia e se o te se whanau ia e mau. Ia o alo mo whanau fo i tosio tātou watino. Ia man le tuto fo i rungo penga te whailangi, whamunianga, malo whaanga. Ia malo whaafitai. Pa o le maa talavi ia le li o whaungaina whanau. Tā leni. Ia wā ia au o le atunu. O le nganga whaafitai. Sio tātou watino. Malo whaafitai te talo, whaafitai lo tō nofu te talo. Le awa tō mo le pō e le ngatai, le wala au atu i telefoni. Ia mesi fo i o message e pi o na iai. Fo i o alo ma whanau. Ia, tali tonu fo i leo o le ma whanau. Tonu fo i o alo ma whanau si o tātou tinu. O lo tau ma whai tūlanga ina ia a ea ia au maulu. Awani i fiungo fie. Awani i fiungo fie. Te talo i le atua, wha mua le atua. Nga upua lea, mua lea tua. Upua e tolu na le peona e sao noe la matanga ina ufifi le nafi. O kankua lea pausi lunga Facebook. Vi ia leli. Vi ia leli. Wow, nei meo. O lea tua na ia au mai ma fisoaswani mai. Ma o lea tangata fwoi, wa mau whamuniang. Awala e tenu whanufo i lunga whamuniang. Mali. Alu e toe whaalau tele whamuniang a lea tu a mai mo oi. I lo i siau i ati oere tamai titi ma ten titi o tau whaina ia o oirongo whamurianga ia se upu lea se manu whaafitai lava tapo inga sio tātou no whaafitai whaife au whaafe ngainga pātele i sunga i presteno kale CSS ma lo whaafitai lau tō tapo inga whaafitai tere lau tō lofa ma lau tō lei tātou ofisa. Ia, sunga te mai te pule a misi fo ia au whai ngāluenga. Ia, maa lo whaafitai. Tala lewa no so stemi. Ia, ona o whai sina pisi ngāluenga. E pe o whaafai ntaina. E, tali tonu o le stemi o toi sau i weise swing o le lau. Sau fo e kake aisi aku ia ana. Lewa mai ana. Sio kamale. Lau wari o i wanma. Ma, sot. Ia, au whaapea ia le ai. Aka aisi di senga no siri no kara.
No karu ele fale ai ka senga le ku mai au kafa. Ai malo va tai so manu ta mafutanga le ni aso lo foi foi yaso ta to le mafuta ia te pelo kala le oli e fa me le wenga ngasi. Ia. Le wo longe le wo ngasi ki. Ai ke malos. Ja, maar me voi le fi wa fe tom foi mai. Ja, le te balo si la totala la fai mai. Le como fai e se il pico filo e ko la via ia. Le menta wa. Le me si le we mo ni mak. Le nga e fio ben. Ja, le ke si la. Ja, le au ke malos. Ja, ke le o va ia ko foi ngi ko ngi fang voila. O kalanga. Ja. Fa mai ai sau lunga wa sau koko. Lunga faske. Wala kilele o se mai koskoso mai lunga pe. Ole kalang o fa longo. Me lo fa ile lifi fo. Fe me wo keringa le fa ngo mai lunga la fa ngal venga i. Aro ke sau ngi le ase lifi. Le ase lifi. Ole me nga ia e me sa la si uso lo ko se ke miringi. Ba fa kwala le. Sumpa ku ngai oka. Alu mala ako. Ole kai mi ke kofu mai e kongo Yo, la ko pi ir ka ko kis. O me fenga wanga we si ver kis. Alo ka fa lo ngale sui al ngofo, sui ngofo. Ma salo kalunga o fenga luenga i. Ai le poko muale. Ai wo ova le lua ka singi ngofo. Ya me a siva mi. Siva go inga va. Ia we di. O fape, oi kalo fa ai longa we se ku. Nga na si va bengi. Ara o ai si longa ku le mai ese me ai ga. Ya so ia. Welan me nga sa ra sa ngo. O ko nga ngasi. Nga ko kongwa na fa. Li kai nga e lo aku yonga foringa. Se va nga walu ko fa ka si malu ka longo. Ko ai ole ko fa longo le e pe malu ka au pi ya ku ya. Fa longo ku ya. Fala lo que o pau. Ai mo ia ka ke kala ulo ai. Ia. E ka ko kalo mo le. Ioi. Kalo o le go ko de la u la ku ofisi dia panga mai. Ia, mo le moli. La kong wa le mai. La ka u me ke u le mai. Ai ma ku ai o le mal lamba le. Makake de. Ia. Ole fa mo fa sanga kong. Ia. Wale ai. Ele se mu fo. Ele se mu. Ele o se ngung. Ale ai. O be o se mais. Ele se mais. Ele se mai o ngo fa ka ko. O me ngale ka ke le lo. Ole masalom. Wa ele de ia se wo wa la fa sa. Wo fa sa wo ko so ile mai o le. O longo wo ko fa ngo fo e chefo. Soli. O que alo fala va venga ma se fa. Ia. A fa yo la wo ko so le mai o wangi en lo si como le fale. Po fera le ngo fa i va venga ma se fa. Wa ka no fa. Longo winga. E lua me. Ia. Ale wo mangu i wa maka. Ka fa ko. Ia. E wa o le me ale. E fa ko lo ye fa me. Kede ma. Kede ma. Siringia so ye ko. Ia. Aso lua so kofi. Wa le fai sumpa la so fu ma les fali. Ia. So fu so lua so wala skonga e fai nang papa kiu e Ia. Ia ma la sa ko longa na lu. Ia, elenga ka papa kiu o German pan ma mo me o pang pup. E longa ke ro sing me mani. Ko nga siringia le. Pe le o ngase mo le ko u in meni. Ia. Le no pola e fai ma la u fa ma ie le o Oi, va fi kai ka ma fuka ngi yaso. Kai. Ia. Ko ma fuka fo ile lo fa malanga le ri. Ai a si lo fa mai ama. Ia. O le ava ngoa i manuka. Fa ku i fora ka wa de wa. Af kai se manu. Ia, wale le tanto filongo i pe ia maruia ia fo ngo tol de yaso. Mano, e si le ka o ila lo fa. Ia. Fa se ka i ka. E si dir ka. Mangweri ka ngu mai fo i se pingi le o le ata. Ui, awa ke fa ia. Anga fa pe e ke fa ka ki. Ke fa kule le wala le ka ngari le ba. Yo. E ser ko inga. Au le au le. Yo. O le singa ke ro pola mai ko. E makau kia. Ai ke vo le sila mai e vo la ka ka ilunga le. Ia.
ai fa so aku ka ki mai ku de mo le ulu pi la mo le mo ke sila ia o le la o le ata e le se sina o ia ia ka o mai inga o la fo ia la ki longa la wa a o fa so lo inga maku ko inga vadi la nga le mga mi e ka mo fa nga ke ia le fa nga nge le ata o pe fa sa o la kwa ai makua ke vai ese la ka vai la amu ia o le si le fefe ia fefe non far kua ia mo ia ga ko ka tari e ia ke me malo si le ku vai le ku malo ia pero lo li o fa inga mo ku mo le awa kau fefe la far ku au ke fa ele fa ia o ngor ka ro panga mari lo que fa no gula e lu locker computer na nga makaso ka alon me vol pele pa ore menge ke o pe ma le mouse no computer so le so yo so future tu nga son fan tu alo ese de se coupe ko ngi me nga pe ale anga obi ai ko obi ai ko ya lo fa e so ali si me mari e ya pang mari o se ke me vara mai e se volangu me le vara mai e o pe sanga fa ke fon ya me nga ko kuire lo me ko ngala le ngo fa ya ko le ku fa le kingo o le ku fa le nga ma ku ma fa ki ba o la unga venga nga le fa ya o ke so soangi ya so soangi ku nga konga le ke so soangi ya avere ku spa ya la so mane fa konga Karosia wa kau feolo wa o makana ngoa fa mai e fa i ulon makana fa mai ia allo fa kira fa yo e mangkua o e karusang wal kanga ka vo ia allo si ka kalo pao karusang ia ko i manga ku uma e la vionga le o sunga le ia e makau kia ia le si le fa mo yanga mo ko ka le si pa wa me kire fia ia pangmari e o lo me io fa karngo e kasi ala o siri oi voi se finale u so la pese vo le tiama o me ala nga sa o le o me fa sa ka me ki ka pa ka ko e so je vil ave me so le pese nga ma ko ngo foi la lo la lo u we sa ia o ka ngo ma ingu le ma ko ku lo ya ko pulu ya so ya ma e pira al kamalanga e o so me yo ma fa fu o le lei al ku special ai se volan karang fa mai ya me wo fa sa nga yang ko karang wa ile ile pesenga ai se io ya la fili me ya wa le fili ya pa e bo ko ikam ka mai di ba me ana ka ki fa ya ko fa yo le wa nga moleri wa kanga me u manga fa so mai ile mat e di se bera ka ko ka fiu nga me me la lo nga le fa ngi nga lu ile o la fa le nga ia ka uma yuma sa ufafo kere no plan me ai o fu o le vanga pasinga ka ko vai ya wa tasa mai kai ko gan sa ni mas sia alo va ko so so al mari alo va mangi kere le la ufion se manu fa tua man no fa alo e foi de tato o visa dei tato felo e pe sia so iluma so mai manuia so foi le fionga ya le manu se mostiti e le tau whai loia le fwoi tamali i malana tau tua malana o nanga fwoi e le ngata i le tātou manu sa moa o le tātou ala leo o le community whape fwoi le tātou wafwoi o nanga wha le soifua malolo ina o au sia ina i onalo le sunga ya Wallace o befoi i le fine ya Amarante i le tūlanga mawalunga ya Wallace le ulpeleki o le fine ya Amarante i le Black Ferns e pe o na filifili ai le ni fo i tusanga o tawalunga toi nama le tautua mo i sa mo i le reia solua o fa o vakimia o le manuolonga winga o le la mawa kusawa e langa wallet po i ese kupe kong ane ai ia longa winga ia ole a kusi longa swafa ia se mea ai fo ia ngai au nanga au na fa tau va ai le ni vai ngole wodi en tanto filo ai tai au le lofa malanga le o le tua fa so i fo ia